Muy buenas, familia. Bienvenidos un día más a Mochi Games. Estamos otra vez con Final Fantasy XVI y estamos, bueno, en una zona, por lo que parece, bastante complicadita, porque se supone que vamos a ir a por el segundo cristal. Ese segundo cristal ya hemos roto el primero. Hemos perdido en este evento, hemos perdido a Cid. Pero bueno, tenemos también aquí a varios personajes y seguramente se nos meterá alguno nuevo. Nada, como veis estamos aquí en la provincia imperial de Rosaria y tenemos que irnos hasta esta zona de aquí, seguramente para ir a acceder a ese segundo cristal y poder romperlo. Así que nada, vamos a darle caña. Lo que no sé, creo que es por aquí. ¿Estoy por sentado? Sí. Ah, vale, que había que acceder aquí abajo. Tenemos bastantes misiones secundarias y no me he dado tiempo todavía a hacerlas. Vamos a hacerlas poquito a poco. No sé si lo haremos en directo, quizá. He visto por ahí que hay cacerías. Algún tipo de cacería o algo así. Así que esas a lo mejor sí que las haremos, ¿eh? Tiene pinta de ser complicaditas. Creo que vamos bien por aquí. Sí, giramos a la izquierda y listo. Tienen pinta de ser un poquito más difíciles de lo que estamos acostumbrados a la dificultad. Hostia, pues por aquí no es. A ver, el puente está aquí. Así que, bueno, veremos a ver cómo se nos da. Los guardas oscuros. Hostia, contra eso no nos hemos enfrentado todavía, ¿eh? They may still be alive. Martha, do you think you can make it back to the inn? Cole is there with the other curse breakers. I think so. Thank you, Clive. Black shields. Is this some sort of twisted joke? No creo que me pare con ningún enemigo de estos. Creo que vamos a intentar pasar de ellos. No creo que merezca la pena matar a estos bichitos. Además que huyen, o sea que... Si avanzamos suficiente, huyen, así que no... Uy. Bueno, si me siguen lo suficiente como para que tenga que matarlos antes de activar la misión, no. De momento vamos bien de nivel, así que no creo que haga falta de momento. Así avanzamos un poquito más en la historia principal. Y luego ya nos meteremos con las secundarias. Hostia, pues se lo han cargado a todos, ¿eh? A todos los enfermos. I thought you lot were all spent. Murderers. They drove the bearers to this. Wait. These two aren't turned. That bitch of an innkeeper must have sent them. Colluding with the enemies of the Empire is a serious offense. Hostia, esos son los guardas negros, ¿no? And for their crimes shall they be punished. Estos serán más duros seguramente. To dwell in darkness that we may purge the night and welcome lasting dawn. Tiene pinta de más fuertecitos, sí, sí. How dare you speak those words? Have you no honor? Clive. This won't take long. It's over.
Va, estos duran poco, tampoco son muy buenos, ¿eh? ¿Ya está? Vale. No, no, con los cambios estos de un... A ver, ruido de los valles y Velecita, vale. Con una historia de estas de Garuda, de Lamu y de todo esto, con los cambios... I think so. No sé si podremos tener más de 3. Yo creo que no, ¿no? A lo mejor incluso podemos elegir luego. Yo creo que las bendiciones, como mucho, podremos tener 3 a la vez, ¿no? I didn't see the abbot. He may still be alive. Vale, ¿y ahora qué quiere ir por aquí? Pues vaya masacre. The abbot. The bearers died protecting him, calling upon what little magic they had left in their bodies. Clive. He's breathing. We're friends of Martha. We're here to help. Are the Imperials dead? They are. Every last one. If only that were true. The Black Shields will return. The cuttings will continue. Rosaria will never be saved unless we save her. Tell Mother to beg. Sí, pues Cid, amigo, me parece que está un poquito muerto, ¿eh? This wasn't her fault. I shall. Vamos, y además hace 5 años nomás. In here. We found a survivor. Clive. Ya no, está criando malvas. Madre mía, que no se salva ni el apuntador, ¿eh? Madre mía. We've laid the abbot to rest, but the bearers, they didn't need to die like this. No, they didn't. They knew the fate that awaited them and chose to meet it on their terms. Arthur said they rose from their beds, threw themselves at the Imperials as shit. I've gathered the bearers' remains. We should consign them to the tide. There's a drawbridge not far from here. Radix jump. The currents there are swift. If the abbot was still with us, he'd have taken the dust there himself and performed the casting. I'll do it. Of course. Cole and I will remain here and see to the Imperium. Venga, pues vamos para allá. ¿Estará muy lejos? A ver, vamos a verlo primero. No vaya a ser que... Ah, bueno, está cerquita. Bueno, cerquita. Relativamente. Sí, sí, vamos bien, vamos bien. Mira, aquí hay un cacharro de estos que... Ah, no, no, pensaba que era un punto de estos de viaje rápido. ¿Qué es esto?
Ariman de clase C. ¿Qué es esto? Es un bicho. Mira, si antes decimos lo de las cazas. Por toda Valisthea encontrarás terribles enemigos llamados escorias, aunque supongan todo un reto al derrotarlos, no solo podrás obtener guiles y renombre, sino también preciados materiales para fabricar nuevo equipo y mejorar el que ya tienes. También puedes huir del combate si no te ves preparado. Para conocer más acerca de dónde encontrarlas y las recompensas que obtendrás si acabas con ellas, habla con el mogurí de la guarida Néctar junto al tablón de anuncios. Mira, pues eso ya lo habíamos pensado, ¿eh? ¡Hostias! Y me ha matado, ¿eh? ¡Qué viaje me ha metido, eh! La madre que lo parió. Pues sí que es duro, ¿eh? Es durito el cabroncete, ¿eh? Hostia, ¿dónde estoy? La madre que lo parió. Es durito, ¿eh? ¡Ostras, tú! ¡Ostras, tú con el arimán de los cojones! Me ha dado pa'l pelo, ¿eh? ¡Mamma mía! Es que las magias del Amu no me hacen, ¿eh? No me apañan mucho, la verdad. ¡Ostras! Y eso que es de tipo C, ¿eh? ¡Ostras, tú! ¡Qué liada me ha hecho el amigo! A ver. Vamos a colocar una baliza ahí. Eso es. Vamos a ir a por él, ¿eh? Vamos a ir a por él. Yo creo que vamos a intentar hacerlo. No, ¿qué dices? No. Ahí. Ostras, qué palizón me ha metido el arimán. La madre que lo parió. Hostias, cuidado, Vale, lo tenemos. Vale, venga, vamos. Vamos. Vale, lo tenemos. Vale, venga.
¿Vale? Venga, vamos. Cuidado, Vamos. Vale, lo tenemos. Ahí estamos, sí señor. Ahriman destrozado. Bueno, ha sido complicadito, ¿eh? Nos ha metido un buen viaje al principio, ¿eh? Nos ha reventado. Vamos a ver qué botín nos puede dar luego. Ceniza eterna. Etérea. No sé qué botín nos dará. Bueno, pues ya está. Vamos a quitar el puntito este. Vale, pues no pensaba encontrarme una escoria ya. Suponía que a lo mejor teníamos que ir primero a activar la misión y luego encontrarlo. Pero no veo que no, que están esparcidas por ahí, te las puedes cruzar en el momento determinado. Ya sabemos que con un nivel C más o menos podemos bien. Viendo sus ataques y despacito lo podemos hacer. Pues no me quiero ni imaginar el nivel A o el S. Supongo que el S será el más poderoso. So shall the waters cleanse thee of thy burden, and bear it out to sea. No me esperaba yo una escoria. Truly free. I hope so. What of the Imperials? A pyre was made. It's more than they deserve. We should go back. Cole is worried about Martha. All right. Vale, supongo que podremos volver... A ver. Vale, genial, pues mira. Tiramos aquí y listo. Pues va a haber que... Bueno, explorar no, porque lo podemos activar directamente con el Moguri. Pero puede ser bastante interesante ir a por las escorias. Ya no por las recompensas, porque realmente las recompensas no veo que tampoco a lo mejor sea muy allá. Pero sí que por el hecho de matarlas, ¿eh? A ver cómo se pueden matar. I'm sorry. Before he passed, one of them bade me tell you not to blame yourself. Doesn't mean I won't. Doesn't mean their blood's not on my hands. Cole said you cast their remains. That was good of you. But it should have been me. This was all my fault. How? You couldn't have known. But I did. And I turned a deaf ear to the warnings like the fool I am. The rumors started moons ago. Of black-clad devils descending on villages in the dead of night to slit the throats of sleeping bearers. But I assumed ¿Y de dónde han it was all salido just esos nonsense caballeros invented negros? by the Empire. Nothing but a ghost story meant to make folk think twice about lending a hand to a fugitive bearer. And in ordinary times you would have been right. What these black shields are doing is unthinkable. Which begs the question, why do it at all? My mother obviously has a hand in this. I cannot make sense of her actions. And picking what goes on in that woman's head is a job for someone with more time on their hands. Right now, I need swords and men to wield them, preferably big ones. If those Imperials think they can come in here again and threaten my people, they're in for a rude awakening. Oh, before I forget, a Stolas from Otto landed just before you arrived. He asked me to tell you that Gav has returned. Then we must as well.
Will you be all right here, Martha? We can stay longer if you wish. No need. I'll be ready should the Imperials come calling. Though I wouldn't turn my nose up if you would... Sangre negra. Objeto lucrativo, solo sirve para venderlo en tiendas. Hay un mogollón de objetos que no estoy vendiendo, la verdad. Pero es que tampoco necesito... A ver, ¿qué es esto? Tampoco es que necesite yo nada del otro mundo. A ver, un momento. Es que aquí... hay una misión, pero esto... no sé qué tipo de misión es esto. Vamos a mirarlo, ¿eh? Se supone que es diferente. Es una misión... tiene color de misión secundaria, pero no es como una misión secundaria igual. A lo mejor es que ya hemos terminado y tenemos que entregarlo y es por eso. You handy with that sword of yours? Of course you are. Bet you're a bloody marvel with the thing. Now, question is, are you willing to use it or not? Chocobos. You heard me right. Wild birds, and not just any chocobos at that. Whiteheart and her flock are the bravest birds you ever... Chocobos. Fighting back. It's true. Why, they saved me from a gang of footpads only yesterday. Oh, go on then. Don't just stand there. Vale, no sé muy bien... There's a good lad. Where can I find these chocobos? I saw him cut across the way over yonder. The rotten scoundrels were driving the poor things. You saved Whiteheart and her flock, you hear me? There ain't a pluckier bird. And don't worry, you'll know her when you see. I'm sure I will. And good luck to you. Thank you. No sé muy bien por qué esta misión tiene un más y no es como una misión cualquiera de secundaria. No lo tengo muy claro, ¿eh? Aquí tenemos otra misión, pero es como un interrogante de estos. ¿Y hacia dónde están? Pues que están lejitos, ¿eh? Nah, vamos a dejarlo así, ¿eh? Vamos a irnos a la misión principal, como digo. El resto, bueno, ya lo iremos activando. No creo que merezca la pena ahora mismo complicarnos con misiones secundarias. Si hiciéramos directo de 6, 7, 8 horas, 9 horas, sí, no habría ningún problema. Los cogíamos todos y chimpún. Pero ahora mismo va a ser que no. ¿Dónde está el Moguri? Clases de Vivian. El Moguri estaba por aquí, ¿no? Ostras, no sé dónde está el Moguri. Ah, creo que estaba por aquí, a ver. ¿Puede ser que estuviera por aquí el Moguri? Míralo, aquí está. Ah, todavía no nos dejan, ¿eh? Y ya nos hemos cargado la primera escoria. Esto no sé muy bien para qué es, a ver. Conoce con la ayuda de Vivian los entresijos geopolíticos de Valisthea y las relaciones entre los personajes. Además podrás volver a repasar sus clases magistrales. A ver, personajes y mundo. Ostras, aquí cada uno. ¿De dónde viene? Madre mía, esto es como si fuera Juego de Tronos, igual. Igual. Míralo. Vale, su padre, su madre, su hermano. El Rodney este que murió. Este no sé quién es. Ah, bueno, los dos guardas estos, que se supone que morirían. Esta... Ambrosía, no sé quién es. Ah, el pajarraco, es verdad. El perrillo y Jill. Vale, sí, eso sí. Eso lo conocemos. Vale, ya aquí, wow, cada uno, claro. Los nombres de cada uno. Está muy bien esto, ¿eh? Porque así si se te olvida algo, sabes perfectamente de dónde va. Hostia, ¿y esto? Espérate. Madre mía. Buah, y aquí están todos los personajes que han salido hasta ahora. Ostras, tú.
Vale, y encima están colocados por sitios. Guarida de Clive, aliados, provincia imperial de Rosa. Madre mía, esto está muy bien, ¿eh? Esto está súper bien. Para la gente que no se queda con los nombres como yo, esto está súper bien, ¿eh? Mira, Benedicta que está muerta. Gerul que también está muerto. Está muy bien esto, ¿eh? Está súper bien. Míralo. Cid también. Ostras, qué guapo. Está muy, muy chulo, ¿eh? Y aquí repasamos todas las cosas que... Claro. Los sitios, los reinos... Ostras, está súper bien esta historia, ¿eh? Está muy bien, me gusta mucho. Es una manera muy, muy sencilla de que no se te olvide nada. Y que si no sabes algo, lo revises en un momento, a ver quién es ese personaje. Quizá debería estar en el menú principal, pero bueno. Igualmente... Mirad, a ver si podemos mejorar algo. No. De aquí no hay nada... Bueno, esto es para fabricar. A ver. ¿Podemos fabricar alguna cosa interesante? Nada. ¿Y mejorar? Ya, las moradas no podemos mejorarlas, así que... Nada, esta tampoco. Y esta por menos aún. Porque podemos comprar alguna cosita, que eso sí, comprar sí que podemos comprar. Lo que voy a mirar es a ver si podemos vender algo. Porque he visto que hay un montón de objetos, a ver. A ver... Pinturas secas, ¿no? Esto. A ver dónde están los objetos que solo son para vender. Material, nada. Todos estos son materiales. No, pero no puedo venderlo, ¿en serio? Ah, mira, vender todos los objetos lucrativos. ¡Anda la leche! Ya está. ¡Anda, lío! Vale, perfecto. Comprar no podemos comprar nada así mejor de lo que tenemos. Poción estamos a tope de todo. Vale, pues ya está. Sin problema, vamos a ir a por la principal entonces y listo. Ah, Clive! How I've missed that scowl. Where's my report? What, no kind words for your old pal Gav? If it's kind words you're after, you're fishing in the wrong barrel. Now sit down, you fool. So, you remember how quick the Empire was to occupy the Dominion after the fall of Drake's head? And how pissed off all the other nations were that they didn't think to do it first? Half a century of independence gone at the whim of a madman. So much for their bloody treaty. Clearly, the promise of unblighted land and the world's supply of crystals was too much for his radiance to resist. And now the Republic's finally decided to follow suit, using liberation as an excuse to declare war on Sambrek. Lined up right outside the Dominion's gates as we speak, looking to starve the Imperials into submission. And now all eyes are on the Strait of Author. While the two nations beat their shields, the rest sharpen their daggers, ready to set upon the war-weary victor. They'll never see us coming. Al final sí que perdió el ojo Barn. Cap ese. Segundo cristal madre. Nos vamos a cargar todos los puñeteros cristales, ¿eh? Supongo que Artema estará por ahí también. Bueno, supongo, no lo sé. Se supone que lo han atado, ¿no? Drake's tail here in the crystalline dominion. With the bulk of the Republican army marching to Twinside, Drake's fang will be left exposed. That is exactly the move Kupka would anticipate.
And if there is anything these past 5 years have taught us, is that he loves his traps. There is one place, however, where nobody will be. Justamente a la boca del lobo, ¿no? Justamente donde está la guerra. Drake's breath. There's a shitload of sea between us and it, and I've never been much of a swimmer. I have an acquaintance in Port Isolde who may be able to help. Who's that then? My uncle, Byron Rossfield. Lord Byron Rossfield of the Seven High Houses, the trade magnate with holdings in over 100 cities. O sea que vamos a irnos hacia el otro lado del mar. O sea, Wait. Rossfield. And you're a Rossfield, of course. My uncle's name gave him his start in the world, but it was his acumen which earned him his fortune, along with a handsome fleet of ships. Well, it's settled then. o sea que vamos a irnos hacia, justamente hacia el mar. Nos vamos a alejar justo de toda la guerra y de toda la historia. Bueno, mientras funcione, nadie se espera que vayamos ahí. Todo el mundo pensará que lo normal sería atacar el sitio que está justamente desprotegido. Vale, creo que ya podemos ir por las escorias, ¿eh? Míralo. Perfecto. Nuevos lugares de interés en la guardia. Ahora puedes acceder a la lista de misiones, el rincón de mecenas y el tablón de anuncios. Los tres se encuentran en la toldilla. Vamos a hablar con el cupo entonces. Con el mogurí este. Cupo. A ver qué nos cuenta. What are we waiting for, indeed? I hear there's trouble in Rosaria. Ahora es cuando sí que podremos verlo, ¿no? Doy por sentado, vamos. Ahora sí. Ah, yes. Our mysterious Moogle friend. I'll stick with Nectar if it's all the same to you. What seems to be the hunt board? It's where the curse breakers post sightings of particularly fearsome beasts. Those that might pose a threat to our operations if they were. Just because they can't be dealt with when they're spotted, doesn't mean they can't be dealt with later. Right. Well, leaving your... The people of Valisthea are going through a lot already. What with the blight and the war, the last thing they need is ungodly fiends terrorizing them on top of everything else. Then perhaps I can. Or at least I can try. Vale. Vamos a mirar el tablón. A ver. Existen ciertas criaturas de extraordinaria fuerza conocidas como escorias. En el tablón de anuncios podrás comprobar dónde encontrarlas y la recompensa que obtendrás si las derrotas. Vale. A ver. Mira, Arimán, que ya lo hemos obtenido, son 5000, ¿eh? Ángel de la muerte. Vista clara, Sambreque. Belgefor, pero no te lo dicen exactamente en qué punto exacto, ¿no? Por lo que creo. A ver. A ver, por los encargos. Ah, pues no hay forma, ¿eh? No, a ver. Vamos a preguntar. Se supone, a ver. Vista clara en Sambreque. Empuñadura rota en Rosaria. Cuidado porque este es B, ¿eh? El Belgefor es una B. Vista clara. No creo que nos pongan nada en el mapa. Doy por sentado que no. A ver.
No creo que... A ver, es que no sé exactamente el nombre. Yo creo que no lo tenemos ninguno, ¿eh? Yo creo que no tenemos ninguno. Vamos a irnos aquí a la misión principal. Ya que tenemos absolutamente todo. Estamos llenos de todos los objetos. No podemos construir nada nuevo. Yo creo que dejaremos las escorias para el final. I needed his eyes and nose in Dhalmekia. I'm not about to let Kupka take us unawares. Besides, he has a knack for that sort of thing. Y olfato tiene, pero ojo no, ¿eh? And wasn't it Sid who said that matters such as these are best left to dominance? Especially should one of his beloved opportunities to grow and change present itself. No sé por qué me da que me van a matar al perrete en algún momento. I always knew that I would return one day. Return to Ironhome. Me da la impresión que sí. No sé exactamente qué dominante habrá aquí. After learning the truth, you were given the chance to face your past. En esta parte de aquí, Titán y Bahamut están en el otro lado. Aquí no sé qué dominante será. Porque seguro que nos vamos a enfrentar a él, vamos, lo tengo claro. O a lo mejor es que no lo conocemos todavía. Bahamut, Titán y Odín están ahí enfrentados. No sé, a ver, lazos de sangre. Vamos a ver, porque no lo tengo claro. A ver. Podemos mirar aquí la crónica, ¿no? No. ¿Dónde se veía aquí? A ver, podemos meter, son 500 lo que tenemos, no podemos mejorar mucho. A ver, tenemos para mejorar algo. Nada, 1000, nada. No me acaba de convencer, ¿eh? El AMU no me acaba de convencer como dominante. 600, 525, a ver. La carga, mira, si mejoramos esta, lo mismo mejora... No, pero vamos a esperar. No, creo que es en las crónicas. Creo que es en las crónicas del... Adiós, si estamos todos juntos. Anda la leche. Aquí es donde estábamos. Vale, en las crónicas de la guarida, ahí sí que podíamos mirar los dominantes y los icons que había y todas estas historias. Justice is what it is. Quiet, you! Nothing we're loyalists. Jill, look. Mira, guardas negros. A por ellos. Must be cleansed of the stain which befouls her. 'Twould be a pity to make examples of you all for the transgressions. Of course, your lordship. You shall have our full coat. Oh, ¿por qué se han ido? What business could the Black Shields have in a village this small? There's barely room to hide a bearer. Then they must be here for something else. You fancy dancing a gallows chick like the... Vamos a ver aquí. ¿Tengo algo para hacer? Un mercader. Vamos a mirar primero el mercader a ver qué hay. Welcome, stranger. Hoja de galle, porque tampoco vamos a hacer mucho. Con esto tampoco. A ver. Está todo a tope. Vale, ya está. No hay nada especial. Excuse me, but what was all that about? You haven't heard? Someone's been stirring up trouble. There've been attacks on the garrison, supplies stolen. The Empire wants answers, and what the Empire wants... Empire... Don't they just? Keep your ears open, eh?
The Black Shields will pay good coin for information on the culprits. You'd have to be dull as a sack of stones to think you could take on the Empire. What with their 100 full legions? Ahí está, vale. Supongo que tendremos que enfrentarnos a esos guardas. Doy por sentado. You seen them, didn't you? I'm sorry. The Black Shields. At least I think they was the Black Shields. Was this the first time they visited the village? What do you think? Amber's the arse end of nowhere. And if only we were. I might have turned him in and become a Black Shield. You don't think these firebrands the Empire is looking for could be us, do you? I don't know. But we need to find out. Greetings, friend. I know that. We couldn't help noticing those Imperial soldiers who... Don't you go telling these strangers a thing. Uy, qué mala leche tiene, ¿no? For the people of this village, and we have nothing more to say to you. You are to leave Amber and never come back. May I at least ask what? I don't know who you are or what brings you here, but your presence puts us all. The Empire is a harsh master. Its demands are great, and its justice swift. Some might call it submission. But if it will spare my people the Viceroy's wrath, this village will not become an... Then we shall be on our way. These people live with a knife to their throats. La verdad que viven subyugados, ¿eh? Todos los aldeanos y toda la gente de Valisthea. Obedience bought with fear. Are you all right? Sorry, It's nothing. We still don't know who the Black Shields are looking for. Well, whoever they are, the Imperials deem them worth pursuing to the back of beyond. But other than Martha, who else in Rosari would have the courage to stand? A new ally would certainly be welcome. Can we? Perhaps the next village will yield more answers. Perhaps. Bueno, tendremos que ir entonces aldea, por lo que veo. Es por aquí, ¿no? Está todo muy pegado. Lo bueno es eso, que yendo por un mismo sitio, por una misma zona, podemos interconectar de un punto del mapa a otro, prácticamente. No todo, pero prácticamente casi todo. No es mundo abierto como tal. Hostia, ¿qué es eso? What do you think is waking them? Did the mother crystals collapse? I have an idea. You're not going to like it. Venga, agárralo. Listo el pollo. Supongo que da igual el sitio por donde vayamos. Me imagino que será lo mismo. Llegaremos al mismo punto. Nos encontraremos unos enemigos u otros. Venga. Lamu no me convence mucho, como icon. Bueno, como icon no, como poder no me convence en exceso, la verdad.
Ya digo, el Amu no me hace... A ver, sí, están bien los poderes, son un poquito lentos, sobre todo el del segundo nivel. Este es un poquito lento de lanzar. Y este también es un pelín, ¿eh? No me hace mucha gracia porque no te puedes acercar. More of my mother's men. This one. Hostias, cuidado, amigo, Muy bien, sí señor. ¡Hala! Mira, le pillas el truco, Le pillo el truco. Ah, pues mira, le he pillado el truquillo, No me hacía mucha gracia, pero le pillas el truco, Si le damos con esas bolitas y luego le lanzamos alguna magia, hace bastante daño. Supongo que será por aquí, ¿no? A ver el mapa. Sí, es por aquí. Realmente el Lamu, para acercarte esta historia no la tiene. Es más a distancia. Hostias. La verdad que Ifrit mete unos viajes... Bueno, Ifrit no, perdón. Fénix. La bendición de Fénix es muchísimo más fuerte que el resto. Sin lugar a dudas. You were told to stay in your homes. The Black Shields. You know who we are. Vale, a por el mago primero. Still, you would bear your steel. Why then, we owe you our thanks. You have saved us the trouble of an interrogation. To dwell in darkness, that we may purge the night and welcome lasting dawn. On these, our sword... Ah, que no te enrolles. I'll show you a true shield of Rosaria. Bueno, no son muy complicados tampoco. Supongo que luego el nivel irá subiendo con el tema de las escorias. Tell me what I want and the end will be swift. Who are you looking for? Why, your friends have been found. They await you in Aldir. Those are Old Hill's gates. Then we hurry. Vale, pues aquí nos vamos a enfrentar unos cuantos entonces. Vamos a dejar un poquito de tiempo mientras... Vamos a hacer un pelín de tiempo. Mientras van recargando nuestras magias. Bueno, nuestras bendiciones. Yo creo que ya las tendremos todas, ¿no? La verdad que si hacemos un combo de estos de bendiciones, está bastante bien, ¿eh?
find something, boy. Death. Venga, cachondeito. Se los han cargado todos, tú. Estará el bicho aquí, seguro. Serán de esos gordos, de los grandes. This was my mother's doing. Es malísima la madre de este. Es mala como vamos. Mala hasta la médula. Yo creo que está detrás de todo, ¿eh? We should go. Yes. Yo creo que el enemigo a batir va a ser la madre. We can't leave them here like this. We won't. But if the Black Shields have made it this far south, A ver, ¿para dónde hay que ir? they may already be in Port Isolde. Vale, hay bastante que caminar, ¿eh? Supongo que habrá unos cuantos enemigos por el camino, pero vamos a pasar de ellos. No hay nada aquí, ¿no? Ni mercaderes ni nada. Realmente no hay muchos objetos. Yo me imaginaba que iban a haber bastantes más objetos porque en muchos Final Fantasy hay un gran listado de objetos que utilizar o que usar en combate. Pero veo que se han centrado bastante en el estilo de combate de Final Fantasy XV, que es más hack and slash y poco objeto. Ya, vamos a pasar de todos los enemigos que podamos. Y chimpún. Vamos a ver, misión principal. Me gustaría pasarme todo más o menos al 100%, explorar un montón y demás. Pero no creo que ni tengo tiempo suficiente para hacer directos como para hacer 7, 8, 10 horas. Ni creo que sea posible hacerlo sin gastar tantísimo tiempo. Además no veo una dificultad excesivamente alta por el momento. Sí que es verdad que las escorias son bastante complicadas, pero ni por asomo es tan difícil como otros juegos de Final Fantasy. Ni por asomo. Han puesto demasiadas facilidades para poder acceder a otras personas que no han jugado nunca un Final Fantasy y agradar a la gente nueva y a la gente antigua, por así decir, que jugamos al Final Fantasy. Creo que no son juegos muy complicados, que se centran mucho en la historia, que está muy bien, pero la dificultad debería ser un poquito más alta. No chance of slipping through unnoticed. We'll need to find another way in. Dios, ¿y ahora dónde vamos? ¡A saco, hombre! To reason with the gods.
I suspect everyone in that crowd thought this was that the only way in. Officially, yes. Strictly speaking, no. My uncle once told me that the nobles had tunnels built so that they could visit town without having to walk amongst the Lazarus. Ahí es donde vamos a encontrar dificultades. If you're sure. The entire place looked up. Do you think it's safe? As long as it is abandoned. La llama de la esperanza. Me imagino que nos vamos a encontrar bastantes enemigos muertos, por así decir. The good news is we haven't seen a single black shield since Old Hill. Maybe they found who they were looking for. Vamos a meter en sitios tipo túneles y cosas de estas. A ver, ¿es por aquí? Sí, es por aquí. Vamos bien. This is nothing like I remember it. How quickly a crown can lose its luster. Pues no, por aquí no es. Doy por sentado que las verjas, si están cerradas, es por algo. Not abandoned then. Oi! Visitors! Hola, amigachos. Apologies. We'll show ourselves out. Nah, nos van a cerrar el paso. Hay que centrarse en los magos. Venga, ahí, genial. Ya está, ¿no? Venga. No son muy difíciles, como digo. Los enemigos, de momento, salvo alguno puntual, la dificultad, y eso que está a máxima dificultad, me imagino que luego ya nos dejarán hacer una segunda vuelta con dificultad más alta. Then perhaps it's time you joined him. Este es uno de los soldados. Este es el que me salvó a mí. Bueno, que él salvó a Joshua. Forgive me, my lord. I knew not whom I addressed. You have naught to fear from us. Founder, it really is you. It is. So wait. Menos mal que por lo menos son amigos. We can speak inside. And those who wouldn't bend the knee?
We left before the Empire could make examples of us, though we didn't go far. And we banded together to form the Guardians of the Flame soon after. Alas, there is only so much a handful of aging shields can do against the might of an empire. But we've seen to it that their stay has been anything but pleasant. Pues no pensaba que habrían vivido para contarlo. To keep the duchy's few remaining bearers out of the Imperial's clutches. The Cullings. We saw what happened in Old Hill. Aye, the foul work of the Black Shields and their mistress. You mean my mother? But it doesn't make sense. Even knowing what I know about her. Her hatred for bearers was no secret, but she wouldn't have been ignorant of their value to the realm. No offense, my lord, but in case you haven't noticed, the Lady Annabella couldn't care less about the realm. She barely even cares for her own home. That much has been plain since the slaughter at Eastpool. And, since granting the Holy Emperor a new heir, her obsession with bearers only seems to have grown. As to why, I don't know. Maybe she can't bear the thought of anyone having the power to challenge her beloved son. Her son. So Wade, the Black Shields have broken camp. They march in full force for Buick Bridge. Then so do we. Make ready. Ya está entradito en años, aquí el amigo. If we remove the head, perhaps we can prevent what happened at the docks from happening somewhere else. If I do nothing, then the blood of their next victims will be on my hands. Yours and ours. We too have witnessed the crimes these men who dare call themselves shields have committed in my mother's name. It cannot be allowed to continue. We must put a stop to this madness. We must. So let us go with you. For the good of Rosaria. I was hoping you'd say that. Very well. If that is your wish, I would be honored to serve at your side. And we at yours. So, Wade, let us do our duty. With pleasure, my lord. Venga, vamos a por todos. Lo que no sé muy bien es... Supongo que me ayudarán todos estos, ¿no? A ver. Mercader, bueno, tampoco creo que tenga este mucho. Hoja de Gaia, nada. Pajín. ¿Esto que tiene? Rellena un 3% de la barra del límite al infligir daño. Podría estar interesante, ¿eh? Meteorito rosa, poción, nada. Lo tenemos todo. Tell us then, Sir Wade. What is your plan? Nothing fancy. You, Lady Jill and I make for Buick Bridge and provoke the main host at their encampment. Sensing an opportunity to end the Guardians, the Black Shields will call for reinforcements, who will be met from the rear by parties of my brothers hidden throughout the surrounding hills. This will allow us to wage battle on the bridge without fear of being overwhelmed. While the Black Shields have an advantage in numbers, you see, they prefer to fight in small units, which we can use to our advantage. How small exactly? Small enough, now that I have you and Lady Jill for company. I doubt I could have done this on my own. But until we arrived, that was your plan. You haven't changed a bit. So wait. The bearers from Old Hill have been laid to rest. Very good.
Now make ready for battle. As you command. Thank you, Sir Wade. Perhaps now they will find peace. There is but one thing which will grant them peace. Putting an end to the Black Shields. And so we shall. Bueno, supongo entonces a que habrá una especie de rondas, por así decir, y tendremos que ir acabando con los guardias, ¿no? Algunas personas se unirán a tu grupo como acompañantes durante un tiempo. Sin embargo, no podrán acompañarte si te desplazas a otra ubicación del mapa. Vale, está claro. How long have you been pursuing the Black Shields? Vamos bien por aquí, ¿no? Vale. Pues nada, vamos a ir allí. Y supongo que tendremos una especie de rondas de enemigos. En teoría los guardias negros atacan por grupos. Supongo que cada grupito será un poquito más complicado que el otro. On your command, my lord. Como siempre, mago primero y luego el resto. What is it now? I told you. We bear a message for the Vicereine. From the Guardians of the Flame. Ha! You presume to tell us that a pair of filthy vagabonds, a woman and a dog, could guard aught against the might of the Black Shields? Sí, podemos. Die along with your flame. For Rosaria! For Rosaria! Your petty revolution ends here. On these our swords we swear. Over here. Tenemos... Ah, tenemos el mago vivo, espérate. ¡Adiós! No me he dado cuenta yo de la vida, me cago en la leche. Pues sí que estamos buenos. No quería yo... Quería yo intentar aguantar y veo que no, ¿eh? Hostia, desde aquí. Bueno. Quería yo aguantar un poquito para no usar la poción, pero veo que no, ¿eh? Nada, vamos a darle con todo y si gastamos pociones o ultra pociones, pues las gastamos y listo. Quería intentar aguantar un poquito, pero va a ser complicado, ¿eh? Vamos a ir con la Mu primero. Lanzarle las bolitas y luego ya meternos con el fueguillo. Lo que no sé es si nos cogerán la ronda desde el principio o nos respetarán lo que hemos matado ya. No tengo claro. No, desde el principio. ¿Podemos saltarlo? Omitir. Listo. Your petty revolution ends here. On these our swords we swear.
¿Está? Reinforcements from the far bank. Another way to fight their battles for them. This one. Go for it. Go for it. All yours, Torno. More dragons. Worms. The Imperials aren't taking any chances. But I can't say I'm flattered. Get him. Kill. Vale, perfecto. ¿Ya está estas dos rondas? Va, si lo digo... Oh, claro, ya me imaginaba yo que esto no iba a ser tan fácil. Albeit a misguided one. In taking Me lo imaginaba. you have but proven our point. That this land is in dire need of cleansing. This one. Hostia, cuidado, cuidado. This one. Get him. This one. Joder. Me cago en la leche. Hostia, tú. Me pilla, me pilla. Con tanta gente y tantas explosiones, hay veces que no se ve exactamente lo que quieres hacer. Ni lo que hace el enemigo. There's no one left to keep them occupied. We need to finish this. You mean finish him? As we're ready. This one. Go for it. Go for it. Uy, va, cuidado, Joder, tío, ¿en serio? Vale, lo tengo. Vale. De lujo. Pues ya está. No eran muchas rondas, la verdad. Me esperaba algo un poquito más tochillo, la verdad. I'd
don't see any more. Nor do I. The plan worked. It did. It bloody worked. We sent every last one of the rotten bastards straight to the mud. My, Lord, perhaps this will be enough to stop the Cullings. For the time being, at least. Perhaps. Though I doubt my mother will take this loss well. She'll move swiftly to see her minions' ranks replenished. And then it will all begin again. I often wonder if the nation we once knew is gone for good. Her fields rot. Her people starve. We battled to preserve the flame that was, but for every foe we fell, another springs up in its place. Yet be that as it may, it is still our home, and we must fight for it, as we always have, and always will. For as long as the Firebird's flame burns in our hearts, the Duchy cannot die, and her loyal subjects may dream of a day when the Rosarian standard flies over Rosalith once more. So wait, Think we should fall back to Port Isolde before the garrison sends reinforcements? A sound strategy, my lord. No sé si podremos llevar más a este tío. And how long has my uncle been funding you and your comrades' endeavors? Since the beginning. Lord Byron was the first person I turned to after forming the Guardians. And had I known of this tunnel back then, I wouldn't almost have been hanged by the city guard for trying to sneak over the wall. I suppose a formal request for an audience would have appeared suspicious. And appearances must be maintained. Were the Vice-Regency to catch wind of Lord Byron's involvement in our movement, they'd seize his estate and send him to the gallows, where he would be of no use to anyone. And so, though it sickens him to the soul, he plays the part of the loyal lord, knowing that one wrong move might prove his downfall. It is why he remains ever vigilant. Don't be surprised if he refuses you an audience. Especially since you're famously dead. Then I will have to think of a way to prove that I am neither wraith nor wrongdoer. I might have something which could help with the latter. ¿Algún colgante? Como nos han dado un montón. Insignias. El emblema. Bueno. Display it, and those who love Rosaria will know where your loyalties lie. Mogollón de insignias nos han dado. I shall wear it with pride. Be sure that you do. I don't want my men attacking you again. If only Sir Tyler could have been here to see you. Thank you, Sir Wade. If there is ever anything you need... I know. Go on. Bueno, tendremos que tener entonces una audiencia con este tío, ¿no? Eso es su tío, creo. Creo que ha dicho que era su tío. How accommodating. Do you really think they believe we are who we say we are? Not a chance. Right, I guess. My uncle believes we're imposters here to rob him. And means to string us up himself. Ahora es un armario empotrado. Bueno, si no es muy grande. Pensaba yo que iba a ser un tiarrón de la leche. Imagine my surprise when I was told my nephew had come to visit.
Clive Rosfield died long ago. And for uttering his name here, you shall pay with your tongue. ¿Me tengo que enfrentar a él? ¿A puños? Ah, no. You would mock me as well? It is I, Sir Crandall of Camelot, loyal servant to her serene holiness. Algo con lo que jugaba con él, claro, me imagino. The Unshard. Meadow, thou vile sorcerer, for thy crimes against church and crown, I shall have thy head. Sí, una buena jugada, ¿eh? Curse thee, infectious flax wench. Even in death, must thou plague me still? Very well. I shall open the gates of hell, that thou might see. Algo con lo que justamente su tío fuera el único que lo supiera. Bravo, uncle. You're still the finest Maddo in the twins. Oh, Clive, my dear boy, it's really you. Un aliado, menos mal. You always were fond of that scene from The Saint of the Sanctuary. Never did let me play Sir Crandall. Supongo que será igual de bueno que su padre. Su padre era súper bueno. Era un tío de puta madre, ¿eh? Las cosas como son. Ahora la madre es más perra. You can't very well regale me with the tale of your miraculous preservation on an empty stomach. Go on, sit. No creo que nos la quiera jugar, ¿no? See that you use the good plates, Rutherford. So you arrived late to one of her cullings, did you? Since becoming Vicereine, Annabella has been a constant thorn in Rosaria's side, but these atrocities are a new low. Something has changed. Quite what, I don't know, but the woman we knew is gone, and a monster sits in her place. A monster. For better or worse, I've been charged with governing this town, and thus must maintain the illusion of obedience. That's all I can do to aid Wade and his merry band of revolutionaries. So he's told us. You have risked much for Rosaria. Our nation will be forever in your debt. It has been 20 years, Clive. The nation your father and your forefathers fought to defend is no more. Perhaps it would be otherwise had I the courage of my brother. All right, if it's a ship you require, a ship you shall have. I've a galley in port, but recently relieved of her cargo. She can be outfitted for the voyage in a matter of weeks. So you believe us then? About everything? Believe you? Ha! Only a fool would believe even half of the things you claim. But until tonight, only a fool would have believed my nephew still lived. And besides, I have it on good authority that Clive is telling the truth. Whose authority? Your own, of course. You've always been a terrible liar. Is that true? It's not untrue. Let's say no more about it, eh? It wouldn't do to linger on my nephew's greatest failing.
One thing I cannot believe, though, is all this about you being Sid. You were always such a good boy, but now you're quite the outlaw. Which, if I'm not mistaken, would make me an outlaw's uncle. Right then, who shall we pillage first? Rutherford, fetch me my cutlass. This will be fun. ¿Podremos movernos con el barco? Yo creo que no, ¿no? Será simplemente ir directamente al punto que tenemos que ir. Once outfitted, she'll bear us across the boiling sea to Drustinus in the space of 3 days. Something on your mind? Monsters. When I served the Iron Kingdom, I did so because I saw no other choice. Because once they learned that lash would not move me, they turned it on those who could. And so I became their puppet. I let them pull my strings, telling myself it was not my hand that swung the sword, but another's. I removed myself from the truth so I wouldn't feel the pain it caused. And before I knew it, I no longer felt anything. Anything at all. I had become a monster. Jill. I don't want to be a monster, Clive. Do you understand? I want to choose a different path, a better path. To live on my own terms. But before I can do that, Hace ya tiempo que no se ha transformado ella en Shiva. Estaría súper chulo que lucháramos Ifrit y Shiva contra alguien. ¿Habrá lucha de icons dobles? ¿2 contra 2? ¿O 2 contra 1? will the monster cease to be? Just promise me that you won't die with it. Now, let's get some sleep. The journey back to Benamir is long, and there is much to tell the others. Estamos aquí ya. En teoría tendremos que ir aquí y luego cargar el... Cuando hayan cargado el barco, volver, ¿no? Sangre, hierro y fe. Hostia, están todos los reinos aquí. Lista de misiones, rincón de mecenas, tablón de anuncios. Estos dos no los he visto. A lo mejor nos dice que Icon es el que está ahí.
Vamos a mirar estos dos de aquí. Que estos no los he visto. Ah, vale, estas son las misiones que hay. ¿No tenemos ninguna? Ah, mira. Se conoce que las hemos aceptado todas. Rincón del mecenas. A ver, ¿esto qué es? Oh no, that's still me. It's just Karen has her toll, but I still catalogue every item that arrives, in addition to setting aside the... Rincón de mecenas, a ver qué me dan aquí. everything we've received and everything Al promised. completar misiones secundarias conseguirás puntos de reputación que inspiran a muchos benefactores anónimos a contribuir a la causa de Clive. En el rincón de mecenas podrás reclamar todas esas recompensas. Ah, o sea que aunque no me den nada, me puedo coger cositas aquí. Vale. You earned this. I don't have that one. You do. You earned this. Vale, pues ya está. All done? Bueno, interesante. ¿Hay alguno más? Nada, estos son los mismos de siempre. Vale, pues nada, vamos a la misión principal. Ah, que está aquí, además. Back again, Lord Rosfield. I'm touched that you should find... It is not your company, but your... Ever the charmer. What will it be today, then? The Iron Kingdom. I need to know what to expect. You'll soon be setting sail for Drake's Breath, then. The mother crystal that rises from the boiling sea. There was a time when a true-blooded Rosarian had only to brave the waves to visit it. As you know, the Iron Kingdom rules over the islands to the west of Storm. Or rather, its church does. But this is not the pragmatic approach to state religion employed by the Holy Empire to manipulate the masses. No, the Iron Kingdom is the literal embodiment of the crystalline orthodoxy. And so, if one is to understand it, one must start there. As the name implies, the orthodoxy holds the mother crystals sacred, and they do not take kindly to heathens plundering the objects of their worship for the means to fill washtubs and light lamps with frivolous feats of magic. Indeed, the faithful consider ether a sinful thing, a poison no less. And to them, a dominant is an instrument of evil, albeit one they have proven only too happy to turn against their enemies. Some 80 years ago in Northern Storm, Drake's eye collapsed. Soon after, in pursuit of ether and with the blight at their backs, the Northern Territories descended upon the Grand Duchy of Rosaria. And when the Shields of the Flame marched north to meet them, the Iron Kingdom spied an opportunity. A few short days later, the Crusaders landed on the island of Mount Drastanus, home of Drake's Breath, and plucked it from the Duchy's grasp. Rosaria tried to reclaim it, of course, but to no avail. I doubt more than a handful of Duchy men have set foot on its O sea que no era suyo, se lo arrebataron a la familia de Clive. under the Empire's stewardship, meaning the Iron Blood will keep their island. And with it, the foothold they need to march on mainland soil when next they spy an opportunity. The Mother Crystal is both the object of the Iron Blood's worship and their gateway to the continent, making Drastanus the holiest of holy grounds, from which the Orthodox Crusade shall one day sail forth to claim the remaining Mother Crystals, or die trying. My father and my grandfather both traded blows with the Iron Blood for control of Drake's Breath. Had things unfolded differently at Phoenix Gate, we would have sent our entire fleet against them. But instead, they sent their fleet against Rosaria, sacked the capital, killed the men, and captured the women, including Jill. I'd say you'd be forgiven for wanting a little revenge, Clive.
My only aim is to destroy the Mother Crystal. But thank you all the same. Not much else to do here. Let's see if Jill's ready. ¿Partimos ya? Lo mismo aquí nuestra amiga se vuelve tarumba, ¿eh? Y se pone a destruirlo todo. You ready? I think so. Jill, when you told me you had to come to terms with your past, you weren't talking about destroying Drake's breath, were you? No. I spoke of Imran, the leader of the crystalline Orthodox. The man who made me do all those unspeakable things. I'm going to kill him. It's what I need to do to put the past behind me. What I need to move forward. And I know that I can do it. If you're there beside me. Always. And I'll be beside you, too. We'll bring down the Mother Crystal together. All while Sid looks on. We'll make him proud. Todo eso si no aparece ningún artema o parecido. Pues venga, vamos a por ello. No creo que nos salga ningún enemigo dentro del mar, ¿no? Ningún Eikon ni ninguna historia de estas. No sé qué Eikons marinos hay. Ya sabemos que el eléctrico es Lamu, el de hielo es Shiva, está Titán, está Ifrit, está Fénix, Bahamut. Y ya está, ¿no? Que yo sepa. Bueno, y está Garuda también, que ya lo tenemos el poder. The masters made me do it when the Crusaders took to the seas to keep the fleet's movements from prying eyes. I'm fine. No, you're not. This may be the only chance I get to go back. My only chance to put things right. I have to do this. Whatever the cost. All right. There she is. The Iron Kingdom's Mother Crystal. Qué fácil hemos llegado, ¿no? Drake's breath. Todo se llama no sé qué del dragón. Cola de dragón, alito de dragón, cabeza de dragón. No sé muy bien por qué. En teoría, Bahamut debería ser el más fuerte, ¿no? Porque es un dragón, al fin y al cabo. Strong currents, sharp rocks, and ether floods. Let's not forget them. This island is a natural fortress. But safety breeds complacency, allowing a single rowing boat to slip in unseen. The sanctuary is inside the mountain. If we follow the old trail, we should be able to enter by the back gate. All right. Let's go. Una promesa de escarcha. Bueno, pues sí que vamos a ver a Shiva, yo creo. I always imagined when I came here it would be to reclaim it. It used to belong to Rosaria, didn't it? En teoría deberíamos pasar desapercibidos hasta casi entrar en el templo. As was I. For 13 years, this rock was my home. I know its secrets only too well.
This path was abandoned after an ether flood. They don't guard it anymore. Vale, habrá guardianes de estos de... Míralo. The ether flood must have spread. It was never as bad as this before. And the only way past them is through them. Get him! Over here! Get him! Go for it! Get him! Sick him! Listo, ¿no? Vale, no hay objetitos ni nada. Pues venga. Tirando millas. Tenía que haber comprado. Me acabo de dar cuenta ahora que no he comprado ni pociones, ni ultra pociones, ni nada. Me acabo de dar cuenta ahora. Was that an earthquake? They happen all the time. That wasn't even a bad one. It's nothing to worry about. ¿Ya está? Venga. Hay veces que me lío con el perrete, ¿eh? Con nuestro perrete como... Hostia, tenemos aquí un bicharraco, de los gordos. Joder, ¿en serio? Joder, qué viaje. No, amigo. Vale, lo tenemos. Vale, genial. Menos mal. Melena de Minotauro, mira. Por lo menos no hemos gastado ninguna poción, que no está nada mal. Hemos venido por aquí, ¿no? Sí. Es más difícil el llegar que realmente luego el propio reto del enemigo. Mira, poción y ultra poción. Vale, ¿y esto qué es? Tiene pinta de boss o de algo así. Look at this place. What a mess. Wait.
Vol. Hostia, bueno. It's turned. Nothing is shielded for his area can't handle. Parece un Molbol, ¿no? Just like old times. Sí. Be sure to keep clear of his head. Believe me, I mean to. That's foul. Don't breathe it in. Hostia, que me quita. ¡Hostia! Cuidado, Joder. No me he dado cuenta de que había veneno en el suelo. Es que me ha quedado muy poquita vida. No quería gastar yo la poción al final, mira. Cuidado. Vamos, ¿qué haces? Venga, levanta, hombre. Joder, macho, ¿en serio? Me cago en la leche. Cuidado que me matan. Por tontería. Hostia. Joder, qué viaje me ha dado tú. Joder, tío, ¿en serio? Vamos. ¡Hostias! Cuidado.
Vale, lo tenemos. Vale, muerde, muere. Ahí estamos, sí señor. Madre mía, nos ha dejado tiritando el puñetero molbol. Pero tiritandito nos ha dejado. Mamma mía. Ceniza y meteorito. Bueno, ni tan mal. Los acásicos estos son bastante chungos. Como no nos recuperamos de pociones y ultrapociones, vamos a ir fastidiados. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a cambiar. A ver, en el equipo, en el inventario. Hemos puesto fortalecedoras. Vamos a ponernos sales protectoras. Perfecto. Venga, una ultra poción, perfecto. Ya tenemos el máximo de ultra pociones. A ver si podemos coger unas pocioncitas. Bueno. Hemos bajado un poquito. Vamos a intentar aguantar. Lo que no sé es muy bien para dónde tirar. Hay un camino por ahí y otro por aquí. Creo que he visto por aquí un objeto. ¿Puede ser? No. ¿Dónde he visto yo el objeto? Ah, no, ahí. Vamos a tirar por aquí mejor. No sé muy bien. Mira, subida de nivel. Oh, y así subimos, además nos curamos. Perfecto. Vale. Está un poquito oscuro todo. No sé si por aquí es el sitio correcto para subir. Para seguir por aquí. Yo creo que todos los caminos llevan al mismo sitio. Cuidado, ¿eh? Vale, lo tenemos. Muere, muere, muere. Perfecto.
Joder. Vale, por lo menos estamos a tope de pociones y de historias. Continuamos por aquí. Como digo, supongo que el otro lado también da al mismo sitio. Fuck. Is there no other way across? Que somos Ifrit, que el fuego no nos tiene que afectar. O a lo mejor lo hiela ella. Míralo. Lo va a helar ella. A ver qué pasamos si se queda aquí. ¿Ella? Let's not do that again. No. Let's not. They don't look too tough. Perhaps not alone, but in numbers like these. Listo, ¿no? Vale, perfecto. ¿Por aquí no será? ¿Por dónde es? No, no. Vale, ya me extrañaba a mí que hubiera un objetito por aquí y habría que continuar por otro lado. Vale, pues tiramos por aquí. Lo bueno es que tenemos todos los objetos hasta el máximo. Perfecto. Aquí se va a liar. What the hell is that? I have absolutely no idea. Well, whatever it is, I don't think it's friendly. Vamos. Ahí estamos, sí señor. Ahora sí. Es como muy de fuego toda esta zona.
Anda, este bicho lo hemos luchado contra él, ¿no? But they never leave the lava. If I didn't know better, I think this volcano was about to erupt. Yo creo que este bicho ya hemos luchado contra él, ¿no? Why attack us then? They're peaceful creatures. Then this one must be the exception. Joder, macho, ¿en serio? Hostia, ¿en serio me has dado a mí? ¿Que no ibas ni hacia mí? Good, I'll wager. This one. Too slow. This one. Second. Uy, va. Uy, va, cuidado, Vale, lo tenemos. Vale, lo tenemos, lo tenemos. Hostia, tú, cuidado, me mata, la tontería. Joder, tío, ¿en serio? Me cago en la leche, en el último momento me vas a matar. Vale, ya está. Joder, lo que ha costado el pirosaurio este de las narices. En el último segundo, me ha hecho gastar mogollón de pociones y de ultrapociones. You hurt.
Thank you. Quite a commotion our friend made. Let's hope the guards didn't hear it. The gate to the inner chambers is just up there. Then we make for the sanctuary. I need to finish this. Before the heat finishes me. Here, here. ¿Tenemos algún objetito por aquí? We'll enter the Buah, nos ha dejado tiritando, It was always a hive of activity. Sounds like we'll have a hard time staying out of sight. We won't have to. There's someone there I should very much like to see. ¿Qué estamos en las cocinas o algo? Lady Marley, it's me. By the mother. Jill, it can't be. It is, my lady. We cannot talk here. Come with me. ¿Alertarán a los guardias o me dejarán pasar? I'm so glad you're safe. And I you. Why ever would you risk coming back? Are you a fool, girl? Or have you grown tired of your freedom already? Forgive me, my lady, but I had to come back. There are things I left undone. Tell me, where is the patriarch? At this hour, he'll be in the comric, giving thanks. You mean... Oh, that fiend! Clive, we have to get to the sanctuary. Now. Digo las gracias. ¿Qué pasa? ¿Que estará matando a alguien o...? Mira, lo han avisado los guardias. Estaba clarísimo. This way. Follow this passage. It leads straight to the comric. Go on, stop dawdling. Thank you. La van a matar. Está clarísimo, ¿no? You were always so kind to me. My light in the darkness. Take care, my lady, please. You deserve better than this. A long and happy life, promise me. I'll live if you promise to do the same. Vale, ¿tenemos algún objetito por aquí? De momento nada. We're nearly at the
Venga. Vamos a ver si recuperamos un poquito los objetillos. Qué pena que no podemos llevar más de los que realmente tenemos. A ver, este. I've had enough of their hospitality. Pero cuánta peña hay aquí, tío. Madre mía. Vale, perfecto. Lo único que nos hemos dejado un poquito la vida, ¿eh? Estamos a tope ya, pero... Uf, cuidadito, ¿eh? Cuidadito que la podemos liar. Hostia, ¿para dónde es? Por ahí, pues si yo no he visto nada. Que hay una puerta aquí, leches, madre mía. Que sea una poción y me recupere. Vale, genial. How many of them are there? Too many. Hostias, hostias, hostias. Cuidado, eh. Buah, tío, qué mierda. Por no gastar la poción, eh. Por no gastar la poción. Bueno, vamos con esto, eh. Joder. Si podemos matar a este. Vale, lo tenemos.
Hostias. Venga, bien. Mira, al final no hemos gastado nada y además tenemos al máximo todo. Estoy por sentado que es aquí. ¿No? ¿No es aquí? ¿En serio? ¿Dónde? Ah, que es por aquí. ¿Ya está? Bueno, ni tan mal. No hay cofres, no hay objetitos. Venga. Ah, mira, cofre. Si antes lo digo, cofrecillo. Tampoco es que sea nada muy útil porque realmente no lo estamos usando, pero bueno. ¿Y por dónde demonios es? Ah, vale, puerta. Están ocultas las puertas. Si no lo miras bien, no se ven. Clive, Por lo menos yo no la veo. there's something I need you to know. I saw the patriarch do things no one should have to see. And so I swore that he would die by my hand. I understand. I faced my demons. Then you must face yours. Venga, genial. Vamos a coger todas las pociones y todas las historias. We're nearly there. Just one last push. Vale, lo tenemos. Guau, es que qué viajes hemos metido, amigo, ¿eh? Vale, bien. ¿Ya está? Vamos a esperar un poquito a que se recarguen todas las habilidades. Vamos a ver esto. Venga, una pocioncita, lo recuperamos. Yo creo que ya le falta muy poco, ¿no? Sí. Le falta nada a la estabilidad, la última. El Fénix. Venga, y boss final. Bueno, boss final de esta zona, claro. ¿Qué están haciendo? ¿Como rezando?
para sacrificar a alguien. Ah, no, ya los han sacrificado. Se va a liar parda. ¿No es mejor un ataque sorpresa que llamar la atención? Digo yo, ¿eh? Shiva's dominant. Come to beg forgiveness for your failure. For years I followed your orders, fought your wars, all to protect the children you took, just as you took me. And what did you do in return? You put them in chains and you slit their throats! Fiend. Their souls were sullied with the stain of ether. I merely cleansed them of their corruption. A penance paid, just as the Holy Mother wills it! Repent, abomination! For a monster like you to set foot in the Holy Cymric is in itself a crime deserving of death. You're right. I am a monster, and my soul is stained black. Though not by ether, but by the evil of men like you, who made me close my heart and drown in darkness when I should have raged against it. Reviéntalos. This is my penance. I will be your monster no more. Nor will I suffer you to create another. Does the beast bare its teeth at its master? Come then, dominant. Rage, be as you have ever been. A monster! And what are you, Imran? I was forced to kill. You do it by choice. But never again. I bowed to you once. Now it is you who shall bow to me! Kill them. Now! Right. Mira, está ahí Joshua. En teoría, vamos. ¿Yo qué es eso? ¡Ostras! Para haberle matado. Transfórmate entera, hija. Ahí está, eso. Transformación entera. Si no, contra el fuego vas jodida, ¿eh? La van a herir. Está clarísimamente que la van a herir y vamos a tener que enfrentarnos nosotros a él.
¿No ha podido? ¿En serio? Vaya gatillazo, ¿eh? Vaya gatillazo. Ataca ahora, que está entretenido. She won't be able to hold that lava back forever. Better make this quick. Hostia, qué vieja me ha dado. Joder. Me cago en la leche. Me cago en la leche, tú. Hostias, qué viaje me ha dado, tú. Me cago en la leche. Me cago en la leche, tú. Joder. Me cago en la leche, tú. Vamos, bajarle la vida. Bueno, ¿y ahora qué pasa? Pues como no te transformes en Senifrit, vas jodido, amigo. Mira, el turbo. All right. I won't take long. ¡Hostia! Hostias, cuidado,
Mierda. Hostia, cuidado tú. Vale, 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 lo tenemos. Vale. Joder, tío. Joder, tío, ¿en serio? Joder. La leche. ¡Hostias! Me cago en la leche, tú. ¿Pero qué me estás contando? A ver, un momento porque aquí me la va a liar, ¿eh? Vale. Vamos, muérete, cabrón, muérete ya. Bien, madre mía. Llama líquida derrotada. Madre mía, con la llama líquida hasta las narices, tú. Ha costado, ha costado. Mamma mía. Llama líquida, ¿qué nos han dado? Mira, a lo mejor podemos hacer alguna espadita o alguna historia guapa. Ostras, tú lo que ha costado el bicharraco este. Pues no era un icon, ¿eh? No era un icon. Jill!
¿Morirá a esta hora? I'm going to finish this climb. Le va a dar el poder, en serio. Use this. Tenemos la bendición de Shiva. Toma ya. A tomar viento fresco el cristal. A ver si sale otro bichillo de esos de un agujero negro de esos, como Artema. Are you watching, Sid? You're one step closer to freedom. The crystal. What did you do to it? Oh. We destroyed it. What? Monster! Monster! Do you have any idea what you have done? Clávale la espada. I do, Father. I have killed the monster and become an outlaw. May the blessing of the crystals go with you. It's over. It is. And Shiva exacted her price. She did. Again, the burden fell to you. And I bore it willingly. This was a sin for which I had to atone. Now I can continue at your side with my head held high. ¿No va a salir nada más? ¿En serio? Me extrañaría, míralo. Estaba claro que iba a aparecer algo aquí ahora. ¿O no? It's just like the one at Phoenix Gate. Damn it. We need to leave. Agreed. Mira, ese es Joshua, ¿no? En teoría, vamos. Ah, freír espárragos el cristalito. I kept my promise, and now you keep yours. Bueno, pues quedan dos, creo. Creo que nos quedan dos cristalitos más. Ah, pues no es.
No era Joshua entonces el encapuchado. ¿Quién coño era el encapuchado ese? Your Grace. Anda, lío. Pues no, no era él, ¿eh? Es como una especie de espíritu ente por ahí, que está encapuchado, porque este no era. You're bleeding. I have a tonic which will... I thank you for your kindness, truly. But I assure you, I will survive. Please, save your medicines for those who need them most. Oh, well, if you're sure... For a moment there, I felt my brother's presence. You did. I fear he is in... Ostras, lo que tiene en el pecho, eso no lo había visto. Se supone que es ese artema, ¿no? Why now, after 5 years of silence? Es artema I encerrado. cannot keep him sealed away much longer. Your Grace. No, do not dirty your hands. Look at them all. Like a river flowing to the sea. Or moths to a flame, perhaps. The crystalline dominion, their light in the darkness. More and more lose their homes to the blight and set out in search of sanctuary, while others lose their fortunes to the Dhalmekian levies and leave to find new livelihoods. What is it that you seek in the Dominion, Your Grace? Oh, Dion Lesage. You mean the Crown Prince of Sanbreque? He has many titles. Dion the Bold, Prince of Dragoons, Odin's Nemesis, or simply Bahamut. I met him once, when we were children. He was a chivalrous soul even then, and has served his empire indefatigably ever since. And you are confident that he will listen to what you have to say? Our world lurches ever closer to the abyss, and a hidden hand ushers us onward. Ultima's influence extends to every nation, Sanbreque included. If His Highness is the man I believe him to be, and I pray that he is, this truth will not have escaped his notice. As the mother crystals fall, the eternal flame wavers, and the azure sky begins to bruise. How lucky we were to be blessed by the crystals. And yet how spoiled. Like canaries in a gilded cage, growing fat on seed. But now, the bars are closing in, and we must take flight. Painful though it be to leave our home behind, it is what we must do to be free. Which is it that men cannot live without? A blessing that leads to damnation, or a freedom that leads to deprivation? I do not yet know the answer to that question. Do you, Clive? Your Grace, let us find a place to rest a while. We can return by the Dhalmekian trail once you have recovered your strength. I realize your duty is pressing, but if your health should fail... I know. Thank you, Yote. Vale, ya sabemos cómo se llama. Yote. No sé si es que la conocía de antes o qué.
Bueno, en teoría tenemos la bendición de Shiva. The army's attempt to breach the Empire's defenses and gain the Isles of Ark has failed yet again. Only because your fleet has proved as impotent as a eunuch on laying night. Would you rather we simply fell back to the capital? Enough, both of you. All here agree that the Empire cannot be allowed to maintain its illegitimate claim on the Dominion. However, our casualties mount with each passing day. There is a literal sea twixt you and your prize. The armies of Sambrek need but sit back and watch as you harmlessly lap against their walls. They are dug in like ticks and seek to draw out this siege, knowing the capital's stores are nigh bottomless. And what of our wise rulers? Goaded into war without any thought as to what chaos it might reap. Republican soldiers starve while waiting for orders from Randalar. If you would but take the field, their bellies would be full by nightfall. If I take the field, so too will Bahamut, and our duel will shake the island to its foundations. Instead of liberating the Dominion, you would doom it to destruction. Unless that is what you desire. If our learned advisor has a solution to propose, we should be glad to consider it. ¿Y este quién es? Un hijo. ¿Ha tenido un hijo? What is the meaning of this, Lord Kupka? What it means is that I am disinclined to advise you any longer. The looks on their faces when you walked through those doors. A perfect picture of stupefaction. They could not believe their eyes. Though I confess, I had my own doubts whether or not you would accept my invitation. Such shocking news. Sid isn't a son of a whore. He's the son of an empress. Your own dear Clive. Absurd. Who fed you these lies? I have never spent a moment among criminals, save at the gallows. I came here with my son, not to entertain your baseless accusations, but to put an end to the senseless hostilities between our nations. Very well. You need only agree to the terms I set out. Sid took the life of someone dear to me, a woman by the name of Benedicta. I swore to take his in turn. This would not be disagreeable to you, I take it. You would finally be rid of the stain on your noble name. In return, I will leave Sanbrek in your capable hands. Your Imperial Majesty.
And all for the love of a common whore. Dominant or no, one cannot hide one's breeding. And beasts will ever belong with beasts. There are greater things in store for you, my darling Olivier. Soon enough, you shall be the crown prince of Sambrec. And when your father goes to meet great Griga, you shall be emperor of all you survey. The old order shall come tumbling down, and you will rebuild the world in your glorious image. Soon. She's been in there for hours. Something must be wrong. Vale, esto es fuera, ¿no? Vamos a reponer primero. 200. Para adentro. You're rubbing me blind, you know. It'd better all be here. You'll not find a better price than that. Reponiendo. You're rubbing me blind, you know. You'll not find a better price than that. You're rubbing me blind, you know. You'll not find a better price than that. Is that all? Arreglado. Vamos a ver si podemos mejorar algo. What do you need? What's that for you, dear? Mira, pues podemos, ¿eh? Pero esto fabrica. No, yo lo que quiero es mejorar. Espada de platino. Pues va adentro. Y superior. Oh, muy bueno, ¿eh? Perfecto. Vale. Perfecto. Ahora sí que vamos fuertes. One day, I want to sail all the way to the shore. ¿Por qué no nos hemos metido todavía? I've done what I can, but the rest is up to you. You need to start taking better care of yourself. Understood. And thank you. The curse has spread. Make sure she rests. If it hurts, you can tell me, you know. I'll understand. I can bear it. But you shouldn't have to. Not anymore. This isn't just your struggle, Clive. It's ours. And when we see how hard you fight, it inspires us to do the same. Or would you rather we left you to save the world all on your own?
Let's not ignore me. Uy, 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 qué rollo, Interrupción. In here. What's wrong? Rosaria's under attack. What? This isn't the Dalmekian army we're talking about. It's the men of the Rock from Drake's Fang. Hugo Kupka's private guard. There is in hell in Rosalith, trying to batter down the castle gates. Looking for me. Seems that way. Reckon old Hugo has finally worked out who Sid really is. Then this is just another trap. It's a trap, all right. The daddy of all fucking traps. I'm going to Rosalith. You're not serious. That's exactly what he wants you to do, Clive. Look, I don't know why Kupka harbors such a grudge against Sid. But as long as it's left to fester, our world will never know peace. He has dragged the rest of Storm into this pointless war just to find me. Besides which, I'm not about to stand and watch while my home gets ground into the dirt. Hugo Kupka must die. Nos vamos a enfrentar a Titán. I don't want to lose any more. So let's go and kill the bastard. I'm coming too. Ese sí que va a ser duro, We're in this together. All right. Ese sí que va a ser durito. Vale, pues... A ver, ¿dónde estamos? La colección no sé muy bien qué es. No sé. Supongo que a lo mejor si vamos haciendo alguna secundaria o alguna cosa se va rellenando. A ver cómo vamos en el inventario ahora mismo. Vale, la poción la vamos a meter aquí. Fortalecedoras. Incrementa el ataque. Protectoras en la defensa. Pues casi que fortalecedoras. ¿Dónde está? Equipo. 220. Bastante, ¿eh? Uy, si este está mejor. ¿Y esto? ¿El de mitrilo está mejor que el que llevo? A ver, a ver, a ver. ¿Podemos mejorar el de mitrilo? Las mejoras son aquí. Clive. So, will it be? No tengo para mejorar la de mitrilo. Ah, bueno, que no es aquí. Latino. No tengo la de mitrilo. No, además es que no tenemos aquí la de mitrilo. La de mitrilo se supone que es una superior a lo mejor, ¿no? Mira, ahora de mitrilo. ¿Tenemos algo de el ataque? ¿Que mejore ataque? Ya.
Podemos mejorar alguna cosita. A ver, habilidades que tenemos. Ostras, tenemos 2000, ¿eh? A ver qué podemos hacer. Podemos meter aquí. Quizás. Llamas del renacer. No sé si hacerlo, ¿eh? No lo tengo claro. De Garuda no. No me interesa. Hace mucho... Es que... No sé. Este hace bastante daño. Y este es que renace. Ahora son enemigos cercanos. Restaura la proporción de color blanco. Solo la blanca, ¿eh? Y aquí podemos mejorar... Pero no sé hasta qué punto se puede mejorar. Voy a intentar pillar esta, yo creo. Me quedan 800. ¿Podemos mejorar alguna de estas? Porque todas estas ya las hemos mejorado. Y estas podemos intentar mejorar. A lo mejor ignición alguna de estas, a ver. Vale, este podría... Ah, pero no tenemos suficiente, qué pena. Estos son 600... Vamos a esperar para esta, ¿eh? Me interesaría mejorar esta a lo mejor para que dure más o cualquier cosa de estas. Ráfaga eólica. Esta es la que me interesa. Esta sí que me interesa. Esta sí. Qué pena que solo podamos tener dos, ¿eh? Vale. Pues nada, tiramos para la misión principal. Be ready to leave for Rosalith at a moment's notice. Gov gave you the news then? We're leaving for Rosalith. But not before I know exactly what's going on. What have we heard? All sorts. Nobody was expecting the Delmex to open up a new front against the Empire, least of all our friends in the provinces. Reports have been rolling in from all over the place, with no two saying the same thing. I've been passing them on to Vivian, in the hope she can make sense of them. If you're set on going, you'll want to talk to her. Understood. Vale, tenemos que venirnos aquí. Nos va a contar un poquito la historia, me imagino, de cómo va a estar el asunto. Ah, if it isn't my favorite pupil. Let's see now. Where did we leave? Well, this is a surprise. My lectures are rarely so well attended. You know what they say? A little knowledge, can't hurt? We're going to Rosalith to deal with Kupka. What's the situation there? Whoa there, Lord Rossfield. I'm sure you're champing at the bit to return to your roost. But to fully understand the present situation, one must first understand how it came to be. Let us begin with the story of Hugo Kupka, or the permanent economic advisor to the Dalmekian government, to give him his formal title. In a republic founded on commerce, there could hardly be a more influential position. It has granted him both extraordinary wealth and extraordinary power. Not that he ever wanted for the latter. Being Titan's dominant, he is also Dalmekia's last line of defense, a fact he has used to his considerable advantage. Why, he was even able to pry Drake's Fang, one of the pillars of the Republic, from Parliament's grip. And he was quick to buy the loyalty of the Fang's protectors. Today they are his faithful creatures, a private army in all but name. The self-same army that marches upon Rosarian soil as we speak. By which I mean Imperial soil, not that you need reminding of the fact. Suffice it to say, the Empire's attentions are elsewhere at present, deadlocked as it is with Dalmekia over its occupation of the Crystalline Dominion, where its legions are now gathered. Scarcely a handful of garrisons remain to secure its western provinces, and half of them left after the fall of Drake's Breath. With the threat of the Ironblood thus diminished, they had little cause to fear a maritime invasion. And so today,
Only a token force guards the former duchy's shores, as Kupka was quick to descry. He landed his troops on the Rosarian coast without encountering so much as a single ship. All for you, Clive. He wants your head. And so he and his men advance upon Rosalith, not to capture the province, but to draw you out. Pues si me quiere me va a encontrar. You said Kupka's forces sailed up the coast. What of Port Isolde then? Is the city safe? Quite, according to the Guardians of the Flame. The Dhalmekian fleet floated by without incident, but not without remark. When they learned Kupka's forces were making for Rosalith, our friends were quick to begin arranging the exodus of her citizens. And so the stage will soon be set for your heroic homecoming. Alas, it will be a more trying task to enter the capital than it was to leave it. Hugo's men hold Buet Bridge, despite the Imperials' repeated attempts to wrest it back from their grasp. And they were careful not to repeat the Empire's mistake in neglecting their coastal defenses. The seas around Rosalith are firmly under Dhalmekian control. So tell me, pupil mine, what do you believe to be the best route to Rosalith? The north. ¿Ya está? We cross the Ah. northern border near Phoenix Gate. Then take the road through Stillwind down to the capital. Hardly the quickest route, but at least we won't be spotted. A little local knowledge goes a long way. And so must you. We'd best get a move on then. Oh, will you be going too? Aye. I've been waiting a long time to give that fucker a taste of his own medicine. I would have missed this for the world. All right. We should be on our way. Lead on. ¡A por el titán! Fortify the castle gates at once. Buah, aquí hay mogollón de peña. Hugo and his men have been busy. They've already breached the castle's outer wall. The Imperials are holding the ground for now, but it's only a matter of time before the keep falls. Those fuckers really went to town on this place. Almost like they want to wipe it off the map. Just a means to an end. All this for one man? They didn't have to go so far. No está la cosa como para enfrentarse a él. Make it up to the castle without raising the alarm. Ya veremos a ver cómo nos cargamos al titán. Sniff out any townsfolk who haven't escaped yet and send them on their way. Be careful. Likewise. Don't do anything I wouldn't do. No creo que sea fácil. I thought I was ready for this, but I know. It's like a nightmare. This was our home. Come on, Clive. We have to keep going.
Pena capital. Venga, pues vamos a ello. Imagino que no... Bueno, no habrá objetos. Me da igual que haya objetos, estoy a tope de todo. He'll stop at nothing, Clive. Nothing. Why do this? Clive, we can get through here. Cuando el enemigo usa una habilidad, uno de tus compañeros se vuelve invulnerable a los ataques físicos. Una coraza, mira. Y sobre él aparece el icono tal. Para suprimir su efecto, inflige daño con disparos mágicos o habilidades de Icon. Derrota cuando antes a los enemigos capaces de usar esta habilidad para evitar que sigan protegiendo a sus compañeros. Vale. Vale, sí, con esta espada también se puede. ¿Puedo por aquí? Ah, por aquí. ¿Podemos romperle la catapulta esa o no? What we have here. Gentlemen, you won't escape. Ole, ahí esa subida de nivel. Venga, así por lo menos nos recuperamos la vida. ¿Podemos romper esto? No, no. ¿Por aquí? Buah, me da un miedo titán. Es que pinta tocho, pinta fuerte. ¿En serio, tío? A ver el tornadito. Ya. Joder, ¿cómo los he dejado?
está. Venga. Arreando que gerundio. Me mola mucho el tornadito, ¿eh? Está chulo. Para grupo de enemigos está bastante chulo. Cuidado. ¿Dónde vas? Venga, va, muévete. Joder, en serio, tío. Venga ahí, sí señor. Lamu no me hace mucha gracia, ¿eh? El combo no es muy bueno. Para mi gusto. Quizá a lo mejor con otras habilidades diferentes, si lo subimos, quizás sí. Venga, vamos a ello. Arreglado. ¿Ya está? No hay nada más por aquí, ¿no? Ah, sí, se supone que es por ahí. Vale, vamos a coger esto de aquí. Yo creo que no se puede subir por aquí. Vale. Está bastante bien, ¿eh? Me mola el tornadito, me mola. Lo malo es que si no están muy cerca los enemigos no es muy útil.
está? A ver. Ah, que estás aquí, amigo. Vale, poner escuditos. Muere. ¿Ya está? No ha sido tampoco tanto. ¡Hostia! ¿Qué es eso? Un bengal. Vale. Ostras, como mola ese bengal, ¿eh? En comparación a los bengales de otros Final Fantasy, está muy bien, ¿eh? Me mola. Vale. It's building up to something. We need to stop it. Whatever it takes. Vamos, que lo tenemos. Joder, ¿en serio? ¡Hala! A freír espárragos.
Muy buenas, Aarón, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Mira, estamos a puntito de llegar... Bueno, no sé si a puntito, pero a puntito de en esta misión, de llegar a donde está Titán. Pues, a ver, la verdad que se calienta un poquito, la Play. Sí que es verdad que lo que se dice es cierto, Se calienta un poquito la Play. No excesivamente, pero sí que es verdad que se calienta. No sé si es que los combates de los icons decían que es demasiado duro para la Play. Que lo aguanta, pero se sobrecalienta. Yo también es verdad que estoy ahora mismo en un cuarto y tengo puesto el aire acondicionado. O sea, estoy fresquito aquí. Such a pity your predecessor couldn't join us, but I am sure you will prove compelling company. A ver, sí que he escuchado yo que hay mucha gente que la consola se le calienta demasiado. Es un calentamiento, en la mía por lo menos, normal. Tampoco es una locura. La tengo en vertical, también es verdad. Joder, pues menuda mierda. Nos ha pillado, Sí, hombre. Y ahora con eso no podemos transformarnos, ¿acá no? Ni usar la magia, ni nada. On to the festivities. ¿Hoy? ¿Te refieres, Aaron? Hoy ahora mismo llevamos de directo 3 horas y media. No sé exactamente cuántas horas, llevamos 4 directos, a 4 horas más o menos, unas 16 horas aproximadamente. Vamos más o menos por la mitad del juego, una cosa así. Creo que son 32 la historia principal, o 35, así que más o menos vamos por la mitad. Sí que es verdad que no nos estamos enfocando única y exclusivamente a las misiones principales. Las secundarias las estoy dejando un poquito de lado. No por nada, sino porque, bueno, la historia principal me interesa bastante. Quizá luego cuando terminemos el juego, a lo mejor ya, si me da tiempo antes de que termine, de que empiece el verano. Joder, qué pedazo de hacha tiene este tío. Madre mía. Antes de que termine el verano, que empiece el verano, es justamente cuando a partir del verano yo ya no puedo hacer directos, ni julio ni agosto, así que si nos da tiempo terminamos historia y nos vamos a por las secundarias. Si no, pues dejaremos así y ya cuando volvamos del verano pues terminaremos con este juego y también con Mías Macronicles, que lo hemos dejado un poquito a pendientes. Julio y agosto vais a tener... Hostia, este es Gar, ¿no? Sí. Julio y agosto tendréis el reto de Final Fantasy X, única y exclusivamente durante todo el verano, porque no tengo tiempo para hacer directos, así que os lo iré subiendo. Tú tienes hace 2 meses la Play. ¿A qué estás jugando ahora? ¿A que se cargan a Shiva? The Imperials have sounded the retreat and cleared out of the castle, but the place is still swarming with Kupka's men. Leave them to me. I'll make my way up top and circle round the back. Quick as you like, eh? Nearly forgot. Se te estropeó, ¿verdad? O algo así puede ser. Me suena. Hold on, Jill. I'm coming.
No sé si fuiste tú o fue otro suscriptor que me dijo que se le había estropeado la Play. Hostia, esta cárcel es muy Nioh, ¿eh? Muy como el Nioh, principio del juego. ¿Cómo voy de...? Ultra poción, bueno, no está mal. ¿Por jugar a este juego? ¿Se te ha estropeado por jugar a este juego? ¿En serio? Buah, esto pinta enfrentamiento, pero vamos, como la copa de un pino. Vamos a ir a por Titán, seguro. ¿Dónde están? Ah, que es por aquí. ¿A qué se la han cargado? Casi. Pues llegamos justito, ¿eh? Este va a morir. Este muere. Espero que no me maten el perrete, ¿eh? Al perrete no, ¿eh? A mi perrete no ni lo toques. ¿Qué ataque es ese? ¿Qué ataque es ese? ¡Hostia! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola mi perrete! ¡Oh, Dios! ¡Que se ha transformado! ¡Que se ha bufado mi perro! ¿Qué me estás contando? ¡Hostia, cómo mola el perro! El perro eléctrico. Evoluciona Pikachu. Aquí el amigo. Hostia, que se transforma, ¿no? Ah, no se transforma. Hostia, cómo mola mi perro eléctrico, tú. Cómo mola mi perro eléctrico. Hostia, cuidado. ¿Pero qué me estás contando, tío? ¿Pero qué me estás contando, cabrón? Cuidado, Joder, tío, ¿en serio? Me cago en la leche, Tú, calma, tranquilo. Bufadeta. Muere ya, perro. Bueno, mi perro no. Pero este, que es un perraco, sí. El gordote este. Ya está, ¿no? ¿Están muertos? Madre mía. Uf. Ah, que se le estropeó, dices. Hostias, estos no son jodidos, ¿eh?
Venga, 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 dale. Qué buena. Vamos. A tomar viento fresco. Joder, estos dos últimos son chunguillos, porque se mueven bastante, tienen bastante vitalidad y atacan bastante fuerte, la verdad. Bueno, mira, subida de nivel, perfecto. ¿Nos tocará Titán? No, ¿no? For now, but I bet that wasn't the last of them. And they won't stop hunting us until Kupka's dead. So you get in there and finish the job, eh? Go on. If they come again, we'll hold them back. All right. But be careful. ¿Objetos no hay? ¿Cómo mola mi perro? Yo no sé si es que ha evolucionado por algún motivo. A ver, equipo. Equipo, no, atributos. Vamos a cambiarle, ¿no? Sí, cómo mola, tú. Muy, muy bueno ese perrete. Ese perrete mola mucho. Por aquí arriba no habrá nada, ¿no? Oh, pues mira, por mirar. ¿Y cómo voy de esto? A tope, vamos, vamos fenomenales. A por Titán. Qué cabrón. Algún percance en el camino, dice. Este se va a transformar en Titán luego. Have you come to defend your father's throne, Lord Rosfield? Le va a meter un puñetazo y lo va a reventar. Duchy of Rosaria. A realm without a ruler, an army, even a people. A veritable kingdom of dust. Truly, I see no throne to defend. Míralo como lo sabía. Míralo como lo sabía, que le iba a meter un puñetazo y lo iba a reventar. Enough of your games, Kupka. Just tell me what you want. Sid's head in a box.
Imagine my disappointment when I learned that he met his end at the hand of another. And my relief to learn that you had taken up his thrice damned name. Todavía no sabemos qué había en esa caja. Era la cabeza, ¿no? If you choose to bear that murderer's name, then you shall answer for his crimes. The only crimes I shall answer for are my own. Sid did everything in his power to save that woman, though she was long past saving. And so I did what he couldn't. It was me all along, Hugo. It was you. Ven a por mí. You killed her. I did. Se va a bufar. Then I am fortunate indeed. I had thought the most I could wish for was to take the life of one he loved, just as he did to me. But it seems I was wrong. And I shall have my revenge. Míralo. Bufadeta. We shared a dream. I would be the king of the world. She would be my queen. And together, we would rule like the gods we are. Bah. Me vas a dar el poder de Titán. Vamos ahí. You'll get no pity from me, Kuka. No pity. And no mercy. Now die! This time, you learned what becomes of those who dare to cross me. Trust! I'll kill you! Hostia, cuidado, Toma, tornadito para ti.
Esa patadita siempre me la como, ¿eh? Cuidado, 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 hostia, 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 hostia. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Uy, la espada aguanta, ¿eh? Tío, ¿qué ha hecho? Bueno, mientras se quede así y no se transforme. Se le ha ido la olla. Hostia, cuidado. Cuidado, cuidado.
Dios, cuidado, Just like your forefathers. Your journey ends. Joder, tío. Vamos. A ver, un momento. Vamos a poner en el equipo... No, en el equipo no. En el inventario... Sales protectoras, eso es. Ultra poción, me quedan 3. Y vamos a poner esta aquí. Cuidado, Vale, lo tengo. Vamos, mátalo. ¡Venga! Sí, señor. Uf, ahora hay que enfrentarse contra Titán, ¿no? ¿Se transformará o qué? ¡No, hombre! ¡Hostia, le hemos cortado los brazos! ¡Míralo! Le hemos cortado las manos. ¿Ahora qué? Menudo titán, sin manos, ¿eh? Amigacho. Eso te pasa por enfrentarte a una espada, amigo. Absorbiendo titán.
Vaya tela. Se va a transformar, en serio. Sin manos. There. You mustn't get yourself worked up. ¿Quién es ese? Wait. Another time, Mythos. ¿Y se lo lleva? Hostia, no sé quién demonios ha sido ese. Is that all of them? I think so. Well, load of scum. Who the fuck invited them? Not that that's the biggest surprise we've had today. Where did you learn to do that, Torgal? Not telling, eh? Suit yourself. Gav, we have to find Clive. Right, sorry. Cuidado. El perro, que no me lo mata, eh. Uf, menos mal. You missed one. We were worried. So was I. I was so close. If it hadn't been for my gift, I would have finished him. I'm just glad you got out of there alive. When did the royalists arrive? Right after you went inside. Just when we thought we were shot of Titans, lot. In pile Odins. Not enough of them to worry us, though. No. You didn't see the one who took Kukra away. So, what? You think they came here to save him? Well, I'll be fucked if I know what's going on, but every minute we spend racking our brains, that bastard's getting further away. ¿Quién demonios sería? Tiene que ser alguien del ejército de Odín, claro. A lo mejor el mismo Odín, no creo. We go back to the hideaway. I'm too tired to think. As are you, by the looks of it. And after what Jill's been through. Let's worry about Kuka later, shall we? Aye. All right. That'll give us a chance to solve the riddle of your magic mud, too. Super chucho. Hey, how you feeling? Ready to go home? Trofeito y al refugio. Pocos cristales nos quedan. Nos queda este y este. Nos quedan tres cristales. No me han dicho nada de lo que hemos absorbido de Titán. Just look at the state of you. You're more of a wreck than this place. Is this what you call taking better care of yourself? No more excuses, your ladyship. I order you to rest. Fine. I'll rest.
right, Gav. She's in good hands. But we should have never let her fall into Hugo's. Back when he had some like. The question is, where is he now? And what the hell were those royalists doing there? I was wondering about that all the way home. Otto may have heard something. I'll talk to him. And I'll talk to Tomes. The lawsman. About what? About your faithful hound for a start. If any four-legged friend's ever done that before, I'm betting Tomes will have read about it. But what I want to know is, what happens afterwards? It's all well and good Torgal saving our arses, but if it costs him what it cost Jill... Right. Let me know if you learn anything. Will do. And you do the same, eh? Jill. Listen to Taya. I will. Thank you. El regreso de un pródigo. A ver, ¿quién regresará? Ahora puedes usar los poderes de Titán. Despliega sus habilidades como gancho, pétreo o puño sísmico y explora nuevos estilos de combate. Puedes comprobar más información en el apartado de habilidades del menú principal. Vale. Destreza de Titán, bloqueo titánico. Invoca el brazo de Titán para protegerte de los ataques enemigos. Si se bloquea un ataque justo antes de recibir daño, se puede ejecutar un contraataque titánico hasta 3 veces seguidas pulsando cuadrado. Muy bien. A ver, un momento. Ahora podemos cambiar, ¿no? ¿O no? Ah, no, aquí a lo mejor no podemos cambiar ahora porque no estamos fuera. Ah, no, que cambiamos aquí. Pues voy a cambiar por Titán, ¿eh? Lamu por Titán. Me interesa más Titán, yo creo, ¿eh? Vamos a ver qué habilidades tiene. Lamu es que no me hace mucha gracia, ¿eh? A ver qué tiene. Gancho pétreo. Asesta un potente gancho al mantener pulsado el botón. La potencia de ataque aumenta. Buah, qué viaje, ¿no? A ver cuánto daño. 4 de daño, 2 de aturdimiento. Bien, bien. Invoca el brazo de Titán para protegerte de los ataques. Eso es lo que hemos visto antes. ¿Y esto qué es? Puño sísmico. Golpea el suelo con un puñetazo de batalla que causa daño a los enemigos cercanos y al mantener pulsado el botón, la potencia de ataque aumenta. Siempre puede ejecutarse en el aire. También puede ejecutarse en el aire. Vale, son 3 y 3. No está mal, ¿eh? Este también son 3 y 3, pero es solo para los muy cercanos. Este no me gusta. Y este son 3 y 2. 3 y 3, 4 y 2. Me interesa más este. Y este es el bloqueo. Vale. Sí, vamos a poner a Titán, ¿eh? Vamos a poner a Titán. Me interesa bastante más. Tenemos 1700. Si pudiéramos... A ver... Pillar... A ver qué tiene aquí. Descarga, salva de puñetazos contra enemigos y ejecuta justo antes de recibir daño, bloquea el ataque y contraataca con más golpes aún. ¡Ostras! Bueno, ¿eh? Y esto, ira de Titán. Genera una onda de choque que propaga por la superficie del terreno y hace retroceder a los enemigos pequeños mientras los lanza por los aires. No está mal, ¿eh? No está mal. Aunque yo creo que me gusta más este, ¿eh? Vale. Pues... ¿Qué habíamos dicho que era? Este es el que quería mejorar yo. Hostia, que podemos seguir mejorándolo. ¿Qué me cuentas? Uf, eso ya es demasiado. Eso ya es pasarse. A ver. Quizás... Son 1000 todos. No. Mira, estos son 600. Pero esta no me interesaba. Esta no me interesa. Esta sí. Este le metemos bastante, ¿eh? Este me interesa. Venga, perfecto. Is now a
good time? It's not a bad one. How's Jill doing? She's been better. Ty is making sure she gets the rest she needs. Good. Any word on Kupka's movements? Vivian's doing what she can to try and track him, but she's feeding on scraps. We've sent ours out to the Cursebreakers and their other friends in the West, asking them to keep their eyes peeled for anything unusual. No leads yet, but it's only a matter of time. All right. Let me know when you find something. There he is. All right, Clive. Still busy saving the world. Mid. When did you get back? Just now. What about your studies? Adjourned. Since Hugo Kupka invaded Rosaria. All the canvas in uproar about it. He's gone mad. He's turned rogue. It'll be us next. You try concentrating with all of that. All right, you win. How long will you be staying this time? Dunno. A while, most likely. Any road, while I'm here, I was hoping you could do us a favour. Mid. You can't just expect me to... Please, oblige her. While we are busy tracking down Kupka, you should have a little time to spare. Professor! Now there's a face I haven't seen in a while. Shouldn't you have it buried in a dusty old tome? I did, till a familiar trill pricked my ears. As ever, your exuberance is a breath of fresh air, which successfully scattered the painstakingly assembled fragments of my thoughts. I'll take that as a compliment. Well, Clive, you heard the professor. So... Vale, o sea que tenemos que hacer algún encargo por ahí, ¿no? Wait, hold on. Breath of fresh air. Bloody tempest, more like. Oi, Otto, you got my gill? Huh? What are you on about? My fee for bringing Mid across. She said you were paying. That little... Storeroom, was it? Vamos a mirar... Bueno, si no luego, vamos a mirar luego... Para comprar las cosas y demás. Esta tela hemos abierto nueva, ¿no? Sí, esto no estaba abierto. You took your time. I'm a busy man, Mid. I'll get to the point then. I want to turn the room down there into a workshop like the one... Mid, you've only just come back. And? I've been thinking about it for a while. Dad said I had a knack for engineering. Told me everything he knew about it. Then sent me off to Canva to learn everything he... That was his dream for me. That one day I'd put my studies to use for the good of the country. But I'm helping no one stuck at school. I've studied enough. It's time I put my knack to work. I know that I can help the people here. Well. If Sid could see you now. All right? I'll tell Lot. I knew you'd say yes. Which is why I wrote up a list of jobs for you. For me? Who else? What do you want me to do? First things first, I need equipment and materials to start making. There's the designs for the stuff I need and the stuff it needs smithing from. The other materials I can work myself. Just need a generous benefactor to lay them. Apart from the wood, I'll need a carpenter for that, but I can just borrow yours. Is that everything? For now. I'll let you know if I need out else. Madre mía, todo lo que nos hace falta. Vale, vamos con calma. Where to start? Materials and tools. That means Karen. ¿Podemos ir por aquí a la izquierda? A ver. Por sí, ¿eh? Podemos salir por aquí. Sí, míralo. Vale, pues vamos a conseguir esto y ya de paso pasamos por la tienda. Recuperamos los objetitos. Ya hemos usado las habilidades. Hemos comprado habilidades. Blackthorn. What does it look like? I have a commission for you. She requires certain tools.
you think you can make them? Bloody hell. What's she planning to build with this stuff? I'll see what I can do. My thanks. And mids, noted. No, no te vayas, amigo. Clive. So, will it be? A ver qué hay aquí. Oh, muy buena. Fulmecia. Madre mía, vaya nombres. No scratches, right? Vale. ¿Tenemos alguna mejora? No, nada más. ¿Mejorar? ¿Podemos mejorar algo? Ostras, esto es mejor, ¿eh? A ver. Fajín cinergético mejorado. Nos falta el fajín cinergético. ¿Podemos fabricarlo? Sí, sí. Mira, y el mejorado directamente. Pues mira, a tomar viento fresco. Should last you a good while. Esto sí que ya no. A ver, ¿podemos mejorar algo aquí? Superior. Pues venga, para adentro. My best work, but it'll do. Mejorar. A ver. Ya está. Ya no hay nada que mejorar. Venga. Was wondering where you got mids back from Canva. Just now. She's planning to set up a workshop in the stores, and here's the list. Think you can find everything up? This lot would be much of a trader if I couldn't. Excellent. It's paid 100 times over by what? If it weren't for her filters, we'd have naught to drink but blight water, and that would. Indeed, it would. I'll send the stuff on to Mid when it comes. Thank you. That just leaves the Venga, carpenter. vamos a ver qué. Let's see if Bardolph's available. A ver si podemos comprar alguna cosita, va. De momento no hay nada mejor, así que... You'll not find a better price than that. You're rubbing me blind, you know. It'd better all be here. Listo el pollo. ¿Podemos vender algo? Venga, ya está. Finished, are you? Arreglado. Y ya no hay nada más que comprar ni nada, ¿no? ¿Tenemos que ir otra vez al mismo sitio? No. Venga, vamos a terminar con la misioncita esta. Creo que es por aquí, ¿no? A ver. Ah, no, que es más para abajo, leches. ¿Es aquí abajo? Pues creo que lo he bajado aquí. Creo que bajé la única vez cuando vine. How do, Master Sith? Bardolph. Mid's looking to build a workshop in the storeroom. So naturally I thought of you. Well, I'd love to help the young miss, however, but I'm afraid I got my hands full just keeping this place afloat. There's holes need patch. I'd gladly spare Mid all the time I have, but the sad truth is... I see. ¿Apalos Doesn't tú? have to be me, though, does it? What about that other fella? You know, the one over at Martha's Rest. That's right. And he is a friend of the cause. Least I... ¿Qué otro? ¿Dónde está? Hostia, ¿dónde está? Ah, que hay que ir aquí, vale, vale. Pensaba que tendría que ir aquí.
Clive, what brings you to the Our home finds itself in need of an extra carpenter. I don't mind if he don't. We're all friends here, aren't we? Thank you, Martha. Do you know where I might find him? He went up to Cressida on business. No idea what, mind. As far as I know, he's still there. I'll look for him there then. Vale. Está en la aldea abandonada. A ver, ¿dónde está? Hostia, está tomado por saco, tú. Pero, mira, voy a irme aquí, yo creo que es más rápido. Normal que tenemos puntitos de estos de viaje rápido. Bueno, vamos a ir pasando de los enemigos. No me voy a enfrentar a ellos. Si es que veo alguno. Espero no encontrarme con ninguna escoria. Tío, ¿por dónde voy? Muy bien. He hecho en falta subirme en un chocobo. No es que sea un mundo muy abierto y que haya demasiado que explorar, pero un viajecito un poquito más rápido, aparte de los viajes rápidos, estaría muy bien. Wow, 5 kilos, voy a ser rico. Y con 10 ya ni te cuento. The lad who saved my life. You do, Bernard. Martha said I might find you here. I have a proposition for you. Oh, do you now? Building a workshop, you say? Well, that beats tacking boards to bridges, sure. And if Martha didn't mind me being gone a while. That's the spirit. I couldn't ask a favor. Qué raro que esto fuera tan fácil. Que me vas a pedir un favor. Venga, va. Of course. Well, that there is Cressida, where I grew up. Ain't much left of it now, though. But I came up here hoping to visit. I even patched up the bridge to get across. But you're a dab hand when it comes to dealing with beasts and... It's the least I can do. Well, thank you kindly. Venga, a matar bichillos. Raro era. Raro era que esto fuera tan fácil. This shouldn't take long. Over here! Soil! Tío, qué viaje, ¿eh? ¿Cómo mete?
Vamos. Ah, muy bien. Me he gastado un elixir, seré tonto. Oye, tengo ahora 3. Hostia, me estoy dando cuenta ahora. No me he dado cuenta que no he cambiado el elixir por la poción. Me acabo de dar cuenta ahora que lo he gastado. That should do it. You made short work of that lot. Thank you, son. How long is it since the village was abandoned? Oh, people started packing their things after the duchy fell. Between the Blight and the Imperials, you just couldn't make ends meet. Must be nigh on a decade since the last wagon left. Though it may as well have been a century, looking at the place. I'm sorry. Don't be. Can't live in the past, no matter how nice it might. As soon as I'm done saying a prayer for those that raised me, I'll meet you there. Voy a cambiar ahora mismo lo del elixir que le he liado. Vamos a coger el objetito, que por favor sea un elixir. Con un poco de suerte. No. En principio ya estaría, ¿no? Shouldn't you be getting some rest? All right, Clive? I am. I've placed your various orders, and a carpenter by the name of... That's brilliant! Is there... anything else? Nope. Blackthorn and Lady Karen have already sent over everything I asked for, and I've got all my plans, so as soon as Bernard gets here, we can get to work. I can't wait. Venga, misión cumplida. That's my good deed for the day done. Let's see how Jill's faring. Clive. Talia. How's Jill? Recovering, but she still needs her rest. Of course. Take good care of her, won't you? I'll do my best. Oh, Gav was looking for you. He said he had something to show you in the shelves. The shelves? Oh, that's right. He went to ask Hippocrates about Torgor. He must have found something. Por lo menos así nos dicen por qué se ha transformado. Espero que no pueda acabar mal, ¿no? Se supone. Los pilla lejos esto, ¿no? Vale. Mientras no se fastidie el perrillo y acabe como los dominantes estos que van un poco fastidiados. Con la maldición esta. Creo que se llama la maldición, ¿no? La enfermedad.
Clive, where have you been? I've been wanting to ask you something about Torgal. Where did you get him, like, in the first place? My father brought him back from one of his expeditions into the Northern Territories. They were crossing a snowfield when they heard his cries, and seeing no sign of his pack, they took him in. What do you reckon, Torms? It certainly adds weight to the theory, Clive. I believe that Torgal may be no mere Lo vigélido. but a rare frostwolf. In one of our oldest bestiaries, I found reference to a frostwolf who served as guardian to an ancient queen of the north. His name was Fenrir. Anda, Fenrir. Fenrir the Frostwolf. Now, the annals do not state it explicitly, but I have reason to believe a girl from the Northern Territories and her faithful hound. One awakens as the dominant of Shiva. You're saying that Jill granted Torgal his powers? What? Just like Fenrir. People called him my hound, but Torgal and Jill were inseparable. He grew up as a faithful companion to just when his master needed him the most. You're right. If it weren't for Torgal blasting those bastards to kill... Quite. O sea que al final el perro es de Shiva. Torgal's power Es de Jill. his own. His latent birthright as a frostwolf. It had only to be unlocked. Oh, get you, Torg. You're an even finer hound than we thought. And regarding your original concern, why, the beast has the appetite of a behemoth. Just this very morn, I found him with his nose buried in my nuts. There you are! I've been looking everywhere for you. Bernard's here. I need you to introduce us so we can get to work. Bueno, de maravilla... no tiene mucha pinta de maravilla, pero bueno. You and everyone else. But I promise I'll pay you back. I'm gonna work my fingers to the bone for you lot. Starting right now. Just you wait. I'll make wonders like this world's never seen. Then I look forward to seeing them. ¿Se puede comprar algo aquí? Now that that's settled, I wonder if Vivian's made any progress tracking down Kupka. No se puede comprar en el momento nada. Aquí como que será como una especie de forja o algo así, ¿no? Tiene pinta. I think I'll wait till midsummer to take a tour. Vale, sí, es por aquí. How goes the hunt for Kupka? Largely in circle. We have myriad sightings of strange soldiers in unexpected places. If only we knew for certain by what route he... Well, keep at it. If anyone can piece this puzzle together, it's you. And I'm willing to wait as long as it... What? Here? Would that be a problem? Do you know, Clive? I believe it a mercy that you didn't inherit your... You have nothing to worry about on that front. That is a relief. Clive, have you got a minute? We, have a guest. A guest? ¿Quién nos visita? Aliados, supongo, ¿no? For your trouble. Anda, el tío. Uncle Byron?
my boy! Tap a cask and stoke the ovens for your favorite uncle is here! The Dalmekian government sues for peace. How shall we respond? If they're willing to accept their fault in the matter, I see no reason to refuse them. Still, we must insist on substantial reparations. Twinside stores are not as bottomless as reported. Aye, and we have many more mouths to feed. We shall just have to have the Dalmeks empty their treasuries for us. Of course, none of this would have been possible without your timely intervention, Prince Olivier. Indeed, I doubt any of us would have had the courage to trade words with the mighty Titan, nor less the wit to win him over. The Empire owes you a great debt. May the blessing of the crystals go with you, Your Highness. May the blessing of the crystals go with you. Very good. Now, let us come to the question of precisely when the Dalmeks will withdraw their troops. Dion's fire could rid us of them in mere moments. The men of the Fist will not withdraw until a peace treaty is concluded. So let us keep the negotiations open, give them time to gather what gold and trinkets they can, and once they deliver that which we demand, what worth is a piece of parchment? Your Radiance, were Prince Dion to take the field, the enemy would surely send their own dominant to meet him. And while His Highness would of course prevail, there would be heavy losses on both. You need not fear Hugo Kupka. He is engaged on the Western Front. Even were the Dalmeks to send for him, he would not arrive in time. As much as I would enjoy witnessing a clash between Bahamut and Titan, it is not to be. And what of your subjects, Your Radiance? If the fighting spread to the city proper, the people would bear the brunt of it. There will be losses, it is true. Yet for every citizen who falls, another can be bred. For every home that burns, another can be built. ¿Qué capullo es? The Empire will live on. Dion? Yes, sire. El rey es Odín, ¿no? Me imagino. No recuerdo bien. Creo que es Odín. Prepare for battle. But sire... Do not make me repeat myself. Return to your camp and await my orders. If that is your wish, Your Radiance, I shall depart at once.
sé qué significado tiene la flor. No sé qué significado tendrá. What do the astrologers augur? The stars are in agreement, Your Radiance. The shadow of treachery hangs over Prince Dion. So Annabella's tales were true. You disappoint me, Dion. What on earth is Uncle Byron doing here? Only one way to find out. Vamos a recibir al tío. The little ones have been up to their old tricks again. Ah, my dear nephew, how I've missed you. How did you find this place, Uncle? Through the good offices of young Sir Wade. He really is the most helpful fellow. As are you, I hear. The Guardians and those they freed tell the most outlandish tales of your heroics in Rosalith. Which is why I came, to learn the full truth of the matter. Sort the fact from the fiction, so to speak. You were working with the Guardians of the Flame to evacuate the people of Rosalith to Port Isolde. I was, aye. Then I have questions for you. Please, come inside, Uncle. Gladly. You there? There are 2,000 gold talents in those chests. See that they're added to my nephew's coffers, would you? 2,000? And I'm afraid that is all I know. A fleet sailing south past Port Isolde. Most intriguing. Forgive me for not being able to tell you more. I hadn't the faintest idea Coco withdrew wounded from Rosalith. Still less that my own nephew dealt the decisive... What do you think, Vivian? I think, with this news of the Dalmekian fleet and recent report, come here and I'll show you. Pues sí, porque yo no me estoy enterando de la historia ahora mismo. It is known that Kupka's forces entered Rosaria via its Eso lo teníamos claro. So can the same be said of your visitors from Waloed? Certainly her royal navy is famed for the efficiency with which it bears her knights from one battlefield to the next. And in the Einherjar, or Black Galleon, she boasts a vessel nigh as swift, and every bit as feared as the kingdom's legendary cavalry. A fitting flagship for a land apart, her naval presence being crucial to her ambitions beyond Ash. Yes, it seems safe to assume that the Royalists did indeed enter Rosaria from the sea. So then, had you a vested interest in Titan's survival, whither would you take him? Why, home to Drake's Fang, a place rich enough in ether to conjure the magics needed to mend his hurts. Or would that not entail an arduous voyage around the southern cape? Let us say that the Royalists did put ashore with a mind to spirit Kupka away from under your very nose. Could that truly have been their plan for him? To load him aboard one of the ships flying Republican colors sighted off the coast near Port Isolde. To spend weeks at sea, being tossed hither and yon by unforgiving waves, his life hanging in the balance. No. The journey would mean Titan's death, and Kupka's faithful creatures would not allow it. So what then was the plan of our Waluda friends? Reports suggest they made not for the coast, but for the desert. And by cutting through the Velcroy, a party traveling light would have Titan back in his bed,
days before a galley could lurch. Vale, o sea que van por tierra, ¿eh? To wit, it was the royalists, not the republicans, who effected Hugo Kupka's safe retreat. I would stake your life on it. So it was the Waluders who spirited the wretch away. Now I think about it, there was something a little strange about the ships I saw. The men seemed almost crestfallen, as if in mourning, as if they believed, or were made to believe, that their master was dead. You have a keen mind, Lord Rosfield. And you have your answer. To find Kupka, you have merely to follow the royalist trail across the Velcroy. It may well have gone cold by now, but as they say in the Republic, all roads lead to Drake's Fang. Allow me to accompany you part of the way. As luck would have it, I had intended to journey Canverward on business after visiting you here. The Fang would be but a short detour. I'd be glad of the company. Give me a moment to make ready. I need to tell my friends what we've learned. And where we're going. Very well, but be quick about it, my boy. Time waits for no man. Venga, vamos a informar. Otto, Kupka's at Drake's Fang. I'll be leaving before sunset. You're not going in there alone, are you? Don't worry. I'm not going there to destroy the Mother Crystal. I won't risk any more than I have to. The Lancer and the Fang are all Kupka's personal fiefdom. You have any trouble on the way, you ask for Rosina Dalamil. Who is she? An old associate of Sid's. And only Sid's. All I know is the name. We've heard nothing from her since he died. But I'm thinking maybe the new Sid might be able to bring her. Thanks. I'll keep... So, what about your uncle? Don't look so worried. He'll be coming with me. Thank fuck for that. Gav, Otto, I'm leaving you two in charge. You can count on us. Supongo que tendremos que ir a Jill, ¿no? A ver a Jill. Ah, pues no. Directamente nos vamos. All right, Uncle. I'm ready to depart. We shall come. Me imagino qué tipo de enemigos habrá por aquí. Escorpiones, serpientes... I was a young man when last I walked this path. There's an old trading post not far from here. The road to Drake's Fang leads through it. The trading post it is. Un enigma entre las arenas. Bueno, gente, lo vamos a dejar justo por aquí. Creo que es un buen sitio para dejarlo en este inicio de misión. Creo que es bastante larga y hasta que encontremos a Titán y a quién se ha llevado a Titán, creo que va a pasar bastante tiempo. Así que nada, vamos a dejarlo por aquí. Mañana continuaremos con un poquito más de Final Fantasy XVI a las 10 de la noche como siempre. Así que nada, muchas gracias a todos y hasta luego.